tili. Au le madi toa. E tu lima ina le nga apele afa ile ala le makau. Fa pena la ngona ile ne ya so pa ia le atua. Ile fola ina ma le tu utalinga ina le afionga pa ia le atua ya na au na tofi. Iso se fata tapuai. A wale fa amalu si o le soifua fa fatua tua o le au kerisiano. Malo fa yo le faiva ia to sunga. Fa malo fo ile mamadu le atunu le tapuai ma le ono sai. Malo le fola manuia. O le fo iwa tato toi. A mataina le tato pokalame masania ia fiafio le asasa le aso mua ono novema luafe. Le asasa mua ono novema luafe lua talofa lava. Mo Samovi ingo le atua mana unanga masani tu sa watu bidwili sini au setalia padua male kofa mo iva valu tesimale iva fate simale tolu valu tesimale o le unanga lo tautua ina se tato tofio Samoa fitua so le vaiaso lua se fulu fai tu la te mai mo mai ai talo mea tupu le atupu tau tupu mai Samoa au vi ingo le atua soifua e pe ona langina le telo au fai pese mai Samoa New Zealand ma au se talia. Fatalo fatuai au na tofi le atua iso se fatata puai. La wafionga patele makos, patele pa ia le tu ai nga sa umalava. Fatalo fa le afionga tama ita isa, sister akenese valeono e mai se le mawalunga o le ekalesia katoliko. Fa talo fa fo ile fa fianga ngol mot Samoa vi ingo le atua. Sunga ya Reven e sau viena le anama le falitua ya ukulasi. La wafionga le seo le ekalesia metotisi. La sunga ile tausi matanga luenga Liverpool. Reven fangoto malatai ma le presidente le auso felfani ya casa lautele. Sunga tausi matanga luenga mafalitua. Ma isele mawalunga le ekalesia metotisi. Sunga le toya ina. Taitayo le ekalesia metotisi Samoa so fatasi. Revensione tau leota ma le mawalunga le ekalesia metotisi Samoa so fatasi. Reven fa umomo poleka ma le falitua ya na atia vai o poleka. Fatalo falitua ina ole ekalesia. E fakasa ma la tau falitua lau sunga i le faafeagaiga Reven awatama tawhai ono ma le falitua ya katenari. Sunga le faafeagaiga ma le falitua e mai foi sunga i faafeagaiga ma falitua e mai se le mawalunga o le ekalesia e fakasa. Sunga le toia ina o le ekalesia la mosa so faatasi Reven tele tausanga ma le falitua ya matau aina pino no tausanga. Ma roso i fua manuia i au na falitua o le ekalesia AOG i le itu palangi ma le itu Samoa. Mai se le mawalunga o le ekalesia AOG. Fatalo fatu lau sunga pasta visita falevai a mosa ma le falitua ia vai. Fatalo fafo i le toa ino le ekalesia Samaria ngalele. Pasta matai amika matai a ma le falitua ia Victoria. Pasta tauloli ma le falitua ia Alieta. Pasta sa ngale tuila epa ma le falitua ia fai upu. Pasta faatili se amo ma le falitua. Pasta ia feta se kali ma le falitua ia Susana. Fatalo fa le ekalesia sofitu i le itu palangi ma Samoa. Pasta solinga solofa ma le falitua ia faavae. Pasta ainu ua muri anga avi isawa inaya ma le falitua ia Saipeti o le ekalesia Emanuelu. Ekalesia o le aupa ia o aso ngatai mori maua Iova. Ekalesia so faatasi kanana fo. O a uma ekalesia o ala tuai tapua inga Samoa i le atua le maua le pokalame suafa. A o le anga whaanoalo e whaafeiloa i mo o tau uma. Mahalo le fola umanuia. Ia ile nei asa Samoa mua o le masino Novema. Fatalo fa le saufa inga tamama tina malo lo man malo. Reventa Vita Roma ma le falitua ia Tailua Roma. Reventa va iloto ma le falitua ia Peri Seloto. Tina malo lo man malo ia Pe Vita Otua. Ma wase aso faumui longo tai au muripola fa le manu sava inaya. Fatalo fa ile asina sina sio tato watunu. Oyo lo tapua ia. Faiva le atunu ile aso ma le aso. La tau tapua inga mamadu e mi umanuia ai tiu te mafaiva. Fatalo malole ono sai. Faafetai fo i mo faamanuiaga. Faatalofa foʻi e o loo mafatia pea i gasegase o le tino. Tautaomia pea i le falaefu ma le apulupusia o toufaga. Avea ia musika o nei a laleo o se faafiafia loto iā te outou. Ave ese ai nisi tiga o le tino o feagai pea ma outou. Talosia ia i le aga lelei le atua taulu. Foʻi atu le malosi outou tino gasegase.
Malo fo'i. Whatalo fa iso tātou atunu upele o Samoa o lo iai woma. A inga woma e masani. Lawa fionga le au mamado so tātou malo. Lawa fionga tui male ali whano vale to aso ala wile lua. Malo masiofo. Whatalo fa le pa iyo a inga matama. Tama ma a inga. Le uso ngā pule mtumua i tu au malata wa inga ili tai. Maleva au fonoti. Tapua inga so tātou motu mai sae ya sua maleva i whanua. Fofoma ai tūlangi sa o le masale au mua ma le lau niuna sai lua. La fio whaatui to o whare ula la au namtas. Ma upu ia te oe le motsa. Tātou pōkalame o oe ma le tū la fono la ua fio ngal sao. Le o tasua tele tū fele whapea fo il whare tua. Le susunga ia sua vivien tū fele. Ia ia whai ngā mālolonga i California i Amerika. Ia o nisi sa ili whaatupu mālosi ia te o lua mātua. Alofa tele atu pōkalame mot Samoa vi ingo le atua mo o lua. Whaatalofa le anganga whaaloalo le fionga le taitai sili. Taitai le vaenga whaupwhai pui puia ia taua tangata Samoa. Lau sisunga tuila epa Dr. Sailele maliele ngaoi mali whalitua. Ia mali mamalua tupu mai e o le vaenga whaupwhai le HRPP. Whaatai fo i le HRPP supporters. Ia ono le lango malo sinei pōkalame. Vaenga whaupwhai le tautua Samoa i laua fionga profesa. Dr. Afualo Luanga Lau Wood Salele. Ia male whalitua e meise o tupu mai e o le atunu o loo lango ina le vaenga whaupwhai. Le tapua inga le fionga i le usoli i tamama tina mātua. Laua fionga i le usoli. Lau sisunga tuila e pawhai ai male whalitua i a maunga mū. Vai tō vi Filemoni, sunga ia Felice Seni o tautolo. Male whalitua male no whaalo. Fio ngā lau fili a rona whai ngafa male whalitua male no whaalo. Tamama tua ia lofi popa o le patu male whalitua ia Viena. Talanga ia se umanu matamua whaalia male tausi ia Sinta. Le tina ia so vale whaalava au male no whaalo. Tamama tua ia va asili i fiti furisia in utele ili whaaso o tau male whalitua ia matau. Le talanga ia whalitangoa i Farani Swan male tausi ia Whiau Taito Swan. Ua fionga lolo matauama pa auli urui male whalitua ia ngafo se fulu. Le sunga ia to alima pope male whalitua ia whai ainoa pope. Malo fo i le soifua manuia lau fitalenga moe malo Tanielu Tito male tausi ia lua timu. Fionga ia vui niko la uofo male whalitua ia moli. Malo soifua manuia moli. Pea fo i le fionga ia ngafo pula sa lua Telemos male whalitua ia Susana. Talainga ia le musu ngā Oda Brown male tausi ia Tina. Le fionga ia Lilo fotua manu male whalitua ia Baby Fretten. Papawali i Paulo Ioane male tausi ia Akenese. Fionga ia nanai whaumuina le ana tupu fia. Ia male whalitua la le fionga ia Moananu. Pupui fatu e lia tau ili ili male whalitua ia Filipina. Mau salafa dua i posua Saumalai. Whapea fo i le whitalenga ia tapua i le whau. Ia male tausi ia pepa. Tau whaiula me kingi. Whapea fo i tina matua ia seu malo fereti funga. Tina matua ia pepe si itia epa. Ia ia rome mose. Kirisome male whalitua ia whiangai. Saipele kome, saipele male whalitua ia ano whale saipele. Ale sio moripola, alo isi kori leota. Whaaseu kawa whaaseu male whalitua. Pea fo ia tina matua ia telesia sekolatika male no foalo. Malo so i fo manuia telesia. Pea fo i olo manu usini male whalitua. Miti Edwards, Ailini Tipa Ropeti, Neta Laufili, Viliamu Siliva male whalitua ia tuenga. Tina matua ia o lele matapula. Pea fo i pai lele ia le mali e toa tolu e Sarah. Male whalitua ia Trish mo auru lele i leota. Talainga ia mati malanga o maa. Tamamatua ia whaanaea upo le vavawai ma le whaletua ia whaamaluai Maria Akiau. Pea fo i whatia lofa povi ma le whaletua ia se iuli whale ula whatia lofa. Poloma Branch. Pea fo i pule lea lofi whafangu lea la misa Paula Pang, Solomona. Ia pea fo i tamamatua ia sa irivao ma le whaletua ia Perese Tene. Malama lea tinganga mte aipua lau whaavela. Pea fo i le tui whaasisina la ulu na le vaotea wepi, tamamatua ia Pitone, manuali ia Sofa, vai faiva Setefano, tau vao Rivo, tau vao Esekia, talainga ia ta titi simoki, ta titi moki siota,
Ia whapea fo ia whaiva ainga le ana. Futi Ioane Mikaele, pa le Pamuripola, le whawaitu misa na nai maa foe, le tamama tua ia silia la ma le whalitua ia le lovi. Papali i te le tango, le susunga ia papali i te le tango, whapea fo isili ua vaasila, tupuola la whaele ma sieni se loti ese, mua fiti ufi finau, ma Rebecca se lave, taitu unga ma Maria S, Julia Moli, fionga ia Manusina Bert Joseph, ma le grupa tamahamo RJS, fono i moana pele sao, ma pia fo le fitalainga ia asiatanga ia, ma le tausi Lori ma le ainga, na mulau ulu e Sarah ma le tausi, ma Alona ma se lesa ye fata, pia fo ili tina matua i atuala Maria Blakelow, faati di tamausu patolo, ma le falitua, ma le tausi ia Matalena, pia fo i te vita Isaiah Bon, tolonga taa matafafai Samuelu Abito, ma le falitua, pia fo i tau ia Ileati Henry au tanga maya, fai ngā whamisi kei Eneliko, Isaiah Po, Penny ma le Janeta, Motunu, fa pia fo ilo fiposi a moa peilua, ma le tausi a Rosita, tau o Pepe Josefa Setema, ma le falitua i a Koleti, afa ma Lau Brown, pia fo i toi sulu ngā tau mati Elive, ma le falitua i a Whaumu, Maluloto Matangi, Gritel Matangi, Rostu i le Tufunga, sunga i a Toaniko, ma le falitua i a Florina, ma tautia sa ngala a Pelu Seaso, ma le falitua i a Celestina, Makati Lesa, ala kurumatunka a Fano Cheika, tio safa atonu ni umata, tamase ungongo sepi, fa pia fo i masoe misa lolane, ma le falitua i a Whaoriori, masoe to o ama tayo ma le ainga, tau finga fui maono, ma le falitua i a Diane, pasia ma le manu fea ngainga poe mai, tina i a uli, tawai ma le ainga, li faloa afa, pia fo i pio simi, ma lo lava le soifua manuia, le whaangaloina le tapua inga, le kale sia gato liko sa moe roti hia, lau whetalainga le whalefitu lio voli tufunga ma le tausi i a nātia. Pea fo i le whetalainga i a liunga tā le tau whai le taulangi, Robert Stewart tole a foa ma le tausi i a lominga. Talainga i a onofia maana i a nauma ma le fionga i a Sula Daisy, ma le nofua alo, le aula vikali ma le tausi i a luafa. Pea fo i lau sunga whale ali i a nau ai ono, asuenu ma le whaletua i a silia. Ma lo le soifua manuia ma lo fo i tapua i lau a fionga le sao, tau manu pepe sopo ta fia mali i tonga tuki ma le whaletua i a peka paka tonga tuki, whaata alo whaneitu la le fiafi a te o tau uma. Ia meis fo i la tau mafuta mai e le o maua o tau suafa, nganga whaaloalo e whaafeiloa i a te o tau uma. Meis e la e whai ila le neipo kalame ma o la tau fili, whaamanuia pea le atua i a te o tau ma le tau wita fua i a mātou. Ia o le tau sanga lava fo i ma le lapta ingan ma o te Samoa vi ingo le atua, a whai e te mūl por kalame nei, ia vai se si por kalame te leono a whai nai, ia vanga sala i fua lou vā ma le atua, i lo wita fua i le fionga tapa au whaasina, ia mala o susunga. Whata alo wha, ave e sel to wita, ia o le atua tasi le masina tato Savali Valley Christmasi, ana la ve whai nei por kalame mau fili, ia, wha malo loto, e le so mia e mauan maut sa moa vi ingo le atua, ai mauan mia oe mai le atua, pe a whai e te awa mai wha alo i le atua, e ala mai maut sa moa vi ingo le atua, ai le wha alo maut sa moa vi ingo le atua, mawala lau me mama mai le atua, ono olo le ma fau i ona vi inga, pese la le wha whiloa i atuai, le maut sa moa vi ingo le atua i sini au se talia, ia i lātou uma o e ono o mafuta mai, ai me se lava i lātou o e whai nei pokalame, mō lātou fili. Tino
Olo walofa ua sili lava lea ia te i tātou le whanau le atua i le aso maaso uma o le tātou ola. Le vi ingo le atua na saunia i le au whaipese le ola toi fuataina mai Samoa tātou la ia e ola i ni olanga le mawhauwhau ia whaafonga i upo le au whaipese le ola toi fuataina ai lo olanga whaale nganga mo le atua o lo ai ele se ai o mot Samoa vi ingo le atua ue ke muri fua oi kala se ma kala kau fa se kala pepelo e fai e istangata ai le iwa ai e o mata i te li te tonuina le i uuna e lo lima a wa e fa se ina lava i tala fatu ma tala pepelo le au loto le anga ma le au ngari pau fai mai le upu pese o lo walofa le atua sili lava lea a me ke le fai e se mea le le vi i ai le atua ma wai so ai mo le atua ai tu pe ia le lalo langi ia ma ona whainga tāma le te loto e le lea. A sia nava te vita ki o sia nava whaaftai, te o tau uma le au tustusi mai lunga o apio fōlinga, tai a tau whaamanuianga ma tau tāpua i tātou pokalame, fio ngai a tui whaasisina, Perkin tau vau hiro, whaaftai mo le mafuta mai pia fo i le uso i a Trish, le musu maulu le leota, ia le atua whaaftai mo le tāpua inga, sa pati manuia masiofo i nganoa ai nuu manuia pokalame lua fionga le tapau faasina tole afoa fa pea le ai tia mai alo fatu se uma laka fionga ia oke sau e vave laka kisi le floor ia malo tapua i fa pea fo ia te poramika manuia lava le aso sa lua fionga pele mo le tātou pokalame mana ia vi ia le atua so i fua whaafetai pele site tamasone whaafetai pia fo i venise arieta tamapua whaaita whaafetai solo sului hello tātou ainga maot Samoa vi ingo le atua praise the Lord tā lofa lawa fionga le tau salan maota la fionga tole afoa mai ka mai se le ainga HRPP tā lofa lava afi manuia i lau fionga tole fua ai nuu o maota Samoa vi ingo le atua ma ia venise arieta tamapua whaaita to a mātai o whaaftai talo ia maltapua inga ia e ala le Blue Heart e mo le langolangoina o le HRPP mau salafa talo whai lua fionga au lei manuia po kalame nei i ase whaafetai tele pea fo i a Nora Edmund tau au vea whaafetai tele and my best Josia Leau whaafetai mo le tatalo ma tāpua inga whaapea fo i sau whalea upu whaafetai tele tio lui tā lofa le maut Samoa vi ingo le atua ma lo ai nu uma tole a fua whaapea mai ma tango fia le upu a lea li i le neia sapa i a lea li o le tina ma ona alo e toa fitu ua fiu le au whaatau lupe e wha oso e soli le tūla fono ai tū mau le tina ma ona alo e whaapea nā fo i le mea o loo tupu i le malo ua fiu e su e se mea e solo ai ia tui le epa ma le HRPP ai le mawhai a wā o loo tutu maulava le HRPP tūla fono whaatai tele tio lui pea fo i tina matua i a tuala Maria Plague tā lofa tau sala whaapea le tapa au whaasina tole a foa sunga i a maik le fionga le ata noa te sa me se le fionga le tai sili papas tui manuia le pokalame alo whaatu whaatai su e la whaele so i fua manuia i lua fionga tole a foa ma le whalitua whaale po lupe matasila maa lore so i fua ma le langi e mama Angela Masoe maa lore so i fua manuia fionga tole a foa ai nu mai manuia po kalame neia fiafi whaapea fo ia Yoelu Lipine ma na Blue Heart e tele ia le uso ia whaalua kaula whaatai mafuta mai whaailoilo ti sasa whaatai tai songia whaatai mafuta mai Nancy Paul tā lofa lava lua sa se e lua tole a foa tau sala i nganoa ai nu whaapea mai ma lor tau tua tunu ule neia sa pati God bless pea fo i le whetalainga i a tupai whaasalafa, tupai kuka ma futa mai sangone
isa vai Samoa faafetaitele mafuta mai lau fetalainga ia faapea foʻi le aiga alii faaumu e alive so i fuamanuia i le lua sase e lua lau afioga ainuu lau fioga toleʻafoa faapea mai ia manuia le tele le pokalame i lenei afiafi faafetai faaumu pea foʻi su e lafaele malo le galulue i lua afioga faafetai Susana Misa Selu taavili malo le soifua mo le pokalame saʻolele le fautuanga tele le au loto leanga ma le au kalepe faavae faalogologo atu pea i niusila faamanuia le pokalame i lau afioga tausala ma le afioga iā toleʻafoa ma Mike faafetai tele Ray Pelman faafetai tele lava faapea foʻi ia feta Goodnet faafetai mafuta mai lupe lata malo le soifua i lua afioga mai Tacoma Washington i USA faafetai tele le mafuta mamao mai e le mamalo le atunuu toleʻafoa ia o le matou autostusi na faafeiloaʻi mai foʻi tatou pokalame nei tulao le afiafi ia ai le tuua lava le agaga faaloalo ia nei o te faatalofa atu ai lau afioga le tapaau faasina toleʻafoa lau afioga le tuiā ana ave aumalaga o le tama faasausau a le itumālō le foʻi na tuuina atu i ai ao le tonu mai pea ia a o le faaululuga o le aiga malosi vai ane foʻi le fetalaiga i le laulu o le taulauniu fetalaiga i tupaʻiloa ia a o le presideni o le ekalesia katoliko Samoa i rutihio nei ia a o le aao tusitusi o le puleaga faakatoliko Samoa i Paramata malo lava le ono saʻi malo le soifua manuia ia malo foʻi le tautua atunuu toleʻafoa malo foʻi le soifua ma le lagi maʻinuu lea ua uma ona e faatalofa i le paia lasilasi o le tatou mafutaga ia o le tatou nei aso ia totele i tatou ua faatumulia i le agaga paia lenei aso ia o le aso foʻi o le taumafutaga lava ia uā foʻi le tufaleagaga le aso foʻi lē faapena tatou aia sekulimi ai ia ma tatou mafaufau i le tele o le oa tufa mai lau fegatofi a le atua e ala le osi taulaga fapenaga tatou taumamafa le gata i taumafutaga le upu le ola ia faapena foi le tino ma tuatupaia o le tatou lii faola aʻoaʻoina ia e tatou ia pea le aso nei o le tatou aso tele lava le aso nei ainuu ala foi na o te vai e tulau ia ofu ai asa ulotu ane la le ae faauau mai o te manatu ia ia le kogiga masani foʻi o le tatou Mauta Samoa viʻiga le atua na paule le aso e loa ai o le aso lē sa fai le tatou pokalame o le tatou lava pokalame ia maua le avanoa tolefua e faatino ai ia malo lava le soifua ma le lagi ma tasi tatou le temi lea lē failo faatalofa o vatua oso mai luga le tovasega ainuu le suga iā magele kirisome ia ua oso mai nei ma faali mai foi sana fagau le malie ia ae pea ona saʻisaʻi ma lou faatalofa ia na agagu mai lea ia o lou faalimailoga fagau le malie foʻi i tusa foi la te faatalofa o le ala te faatalofa atu le mamalu o le atunuu ae fai mai o viʻiga le atua e se anei mea fai lou ina e lē fiafia le faatalofa posi me faapena ia saunofanofo o le mafofau talofa ai ia magele kiusome ia faapea loa e lē ase pagalaga o lē oso mai o aʻolo kekiu keluga o le tovasega ia ua kaugaloku le vaaloa faamalunua atu lenai tumai ia fai ua lē atofo le tovasega ia na ua kaukaku saʻalo le vaaloa le ia si nei foi tamaitaʻi po nei foi alii ona e o te loa sa pe ase ua saʻisaʻi ma lou faatalofa ia lae pe foliga mai e fai mai o le moto viʻiga o le atua ae ese nei mea lagoviga e lē fia faatalofa o le fanau o le atua ia koe gakagaka gaga mai lava e koga i falogologo masei pisi me faamataolia pe foliga mai le temi nei pe o oe ale iai le ulu laau temi nei pe lagaleke faiga e faasigoa le mea o iai ia pele lae ua fai atu nei ae ese me lea mai ai me le faamalulu atu ai le utovasega ia tasi tou sui le ua kauga ave le valoa e ua ma se fakagaga ia atonu lava e kemalia foʻi ua e masagiga avia i le pā e ua kauga ave ma loo mafofao ae magau koe mai o kaufai koe so e komai kona malo soifua aniu ia taufai faamālo i le alofa ma le agalelei o le atua toleʻafoa i lenei foʻi aso
ia i le faigofie ni galuega o loo feagai ai lei mataua e aso uma ia o te tagoā ave gugua si vaega sia e a foʻi e le laulau vavale ma le pokalame a ae malie a i le faalogologo foʻi saunoaga stasi foʻi o tamā malōlō manumālō mai le talaʻina o le afioga paia le atua a aua neʻi galo i tagata nei o le atua lae faifaiʻia e aua la taumafai foʻi aʻu ia ou maua le loto ona saʻi Wai le anga le tau ia o tangata nei. E tau isa o ai le tua. E me se taimi e la unga i le fiong pa ia le tua alai. E wha lave ia sa kangi ia. Ia na maua i fo i lea o le file mu fo i o. O lo ua fo i finga loko. Wai o le mea fo i e fai umalo. Ai wha tai fo i le au na le tua i lana. Wha malo si au. Ia le tele ala i si ala kaimi o kangoa. Ku mari e aku le vale ke fai mai ai ana ngala o le valo o le pafaka o le pafaka le la ia le vai ngale ia ke mi ai ke kanwa ku mari e tu e le pafaka ai fo se tangata sto tasi wata tawana taulo ia ka ka lo yo o palanga ai ta ko yo e malo per tu langa na ai e ba tato foi a tato te le atu tato malo fa mi ne yaso e foi ne yaso finale o le taua tu langa ne ya ona i tawana mala mala e le fa pe finale langa le pi fo dinga mai la le mala fa na tato ta o tatou o le mauta sa mo vi inga le tua e va toia tatou manatu ia ia mantua foi dal tu langa pe tatou tano tu langa ia to le foa ia o le auna ia ia se auna lungo meni fa sala lau e fa aleo ai fina ngalo a tangata matutua mela le fina le fa yo fa leo mo lo fina ngalo le tu sa mal pokala me tangata matua ia na mo elo albeti adu wai le adu pangsusu ia ele ngata pangsusu e telefon mal va alo mo Aru nei kua ka mai. O mea umane i leo te tau tala. O le rā tātou tau te taua. Tau ara lea tātou te tau. O e umalawa e lātou te lango ina, le ami o tono le atua. E ala le tātou pokalame. O le awa whaito le fua ma lātou sui. E whapenana, a watu le whiau. A watu e foi langona. E whapenana whenga le soifuanga. O tātou uma o tangata. E tusa uma tātou me umalawa paua me ese ai. Ona wai ai for fanga ule media listangata aneia me leu ta vai atu nei sa finga tala mtanga al pokalame ni u sa mto i longa le tele o mo fama talanga pe tai ani wai ai foi sia la leo lo mala malama le ia se me sa e fua le fai ya longa venga fai falinga venga la pokalame no mai le tato o tama matina ma tu a to fia tonu le tara telefone to le sakilunga di YouTube to le va ai e chu kanga kale ai e faso solo tu lima tau sanga e lunga le ona suma lima me la na tātou ina ula iki e kai kou se furu kai lua se furu le kuloa le susu le ia kai lua se furu e vai la tātou ia e a le o kou sanga i lunga le ongo suma lima awal mai mau fuate me le fitau i tātou tala le fitau i tātou manatu le fitau i tātou fasoa e ina lista mana pina le Pai singa makua ale tama ia wa tusi mai nei le fa mai tole fua ana taf sanga i wa malipe ia le mena si non ta o como le ia puele na nata ia tu le leila va ma fina man tustu singa mai acha wa ia no kama le ke fa le ala na wa un fo mo fa ele ai se upu fina le se point e já ia ale la vo feminita la telefone mai ana o ma fo fa le fa per la tali fa tu le fa inga e pulea oi ole ano me fa ya telefone ele se me ia pa wa le me ta talo telefone ia e manuia mai fia o telefone folani me fina le fa petita pa wa me fa ya tu a fa pe wa fa no nei tama tua ona o to tala le fiong pa ile tua wa fo ile bang fa fai ale faso no tula mai fa pe fa no no ya o te fa no no e de to tala to le fo ye ti le to tala to le fo le fiong pa ile tua a fai le te le fa na so swani ya ono sai a mana o le fa ma le pe to le fo ya okay le fa to le fo wo le ya a le wo vai lo wata ma me e make sure ya tele pe o pe ai se be pe tu langa na finale
pina le ai no te mana o fai lo ati ia se fe finio tu kalepe wa atalepe o ele tua ia mena na te poliai aua nei e mawawhau. Tātou uma fa telefo, e foi telefo ia wa teimi la vai le fai telefo me nei. E kalepe le tua. E kanga mare kua, o va pea, ia nga hala ia dia. Wa le tua na fai me Ia ai fu la te talepe o ngol belia. Ia o sa, te o talepe o le tua, pauna le tala e fai atu mo tamale, o tama, wa vai ku fo li ngol tama. Ia ele skanga ka kalepe ka, fingo fian kalepe. Ia na tusi mai fo ile sitina tole fo. Fai mai el tusi el tina. Ma ngai au ia te tulo wa sa mo mal fa fonga mai le spa i ole atua. Mai ma ngai au ngi fo de kori mai la. O tele itali la ia. A wo wata, mo ata mi nga wa o ata le wa pe. Sorry. Ele ro pe kori la ro ngi fo ska mai kinki, ki apa ska mai ki. I pe tulanga na e mo e tatu te tani. A pe o aunga na pe na le inu. O aunga na o se mea pe fa pe o sa o se mea. A wa ana le fai mai tala na longovinga. E tatu te leilo. Longovinga ua matua i masafa lava le fili. Telefo. Wo ula ve fa wa e sa no ni te ua e se lo ma fa ma tulanga le E iai fo i le si tamali i tole fo sa o fa longo ya na upu ma mafa e lafo i le fionga te sili atu le epa e ma mafa upu ia ma sawa i ma le fa upunga fa apea ia e hoki ma le pe lepe i lungo le ai matua ma mawai tole fo ia kui le epa i le tamali i le ana lafo upu ia al tamali i le sa iai ia lona ele le sa iai ia lona uso i tonu o le fale mai o tangata matua le sa o whainga ngai o lona uso la ele matua ai ona ua mai ai le mawhainga tausi la ngai le isa na whan ua tausi whapitoa o le ana na avatu wai le e single to ina ele i whaia sona ai na o whetau ai la i le tamali ile o tamali ile le i tele na te ia wo mawai lo la fo ina fia fisa fa inga nuenga ya mai le tamali ile awo te ile fa alongo le ta ua swafa awo te ile fa alongo i sau no anga tamali ile fa ya tula ipa ia e hoti mali pe lepe lunga i lungo le ele ai ke lo o tole fo ua over ai tamali ua kaunga i se unko o lua le wujea kusala le tato ba ai tupe afata no me le fionga ta sili ua matua soifua ai au le to ma lo sila a o le tamali ile ana wa ke fa ko le o tamali a wa i kinga inga si unga fale ku e kau koso na to so to le si so na o la te tu lo ke e a fetawila ma le pakolo tavale ai ko la kau tu fo e tatala ele fale tua le fai to ia waso kula fo ima ia so ange u fai to fo ile ai se kau si ku fa fo to ina fa te o le mea le fa tua tua ile mamado le tunu tu sala tu nanga na inu fa tai tele le yo le mea e o fa tuanga ia awani o tato e te tu fa maulunga le fa maulunga ava pe e se e fa no e tu nanga ne langa e la disi e kalesia na inu ne o foi le kare masala fai au ia deli ne fe menia na o fai au ai wata wata to po kalame tu lowa o le moto fa la inga tu lo fa fo nga au te lo fai au sa di wa fa ma fo fa mo fa pe la tali ya tu ai pe le ai ya malo ala na ngole tu au te tali ai le ala mo tang fai se fe na ngaka ton wa ma te fe tau i se mea ya na o le ya na ia mo ni ma i le ta fa pe pena ia la forse fam tananga fa pena i lunga le pokalame kai ngange alo wika ia to le foa ngo fa le maka fo le pokalame don't worry about le finale ai pala vale sa o mai ia to le foa yo ai te pala vale le pokalame le moto sa movi ingo le tua
langa ele auto ela via foi telefone pe a pe telefone se me se ai a via pala vale mai a telefone pala vale sa o mi pe a telefone ngal pokalami a ole lo vale mai nunga le moto sa movi inga le tua ia awane ngalo ia oi ole swafa ole tua la ia e ke lo la telefone le lo la pe fa o mo ia ko inga ngai se le ma telefone tato fa matalanga fo tato tu spaia tato malu fa langa fo sala tua ele le ia lo vale ele va o le siuso ele siuso tangata ele le ia lo vale io a lo vale le va ma le tua ia le se pulu vanga e se fe oi le ala ta fe ia tu foi na mana foi wa fa matalani le natala ai le fifia ia ia sa o la ia ai le fifia foi a telefone a mesa o le fatu tu mai ai ia pala vale mai pe o ia telefone e te ia ka telefone ai sia la ngari ka le merti apon ai lo vale mai lo poka la me moto sa mo vino le tua ngai lo la ia le le pala vale a telefone a we pala vale ile swafo le tua le todo tato poka la fa mai lo pelata telefone au mai ko inga nga so kikiru le ai na so ia fa ku fala velave e le nganga na le ma luat al fo melen fa mai pete wa nga oso me asa wa pequeno ya kipil kadingal fika fa mai e su awa au ngai su ko fa pil kadingal fika selu lo ko sulu lo pelu lo fa buena mena na fa lo fasega to sulu pelu o lo sa ia mal fautuanga fo ile le malo le tunu a wal tai se na fo o isi tangata mai fa longo i upo isi tangata ona eso ona la lafo la vale oni fa matalanga va ai le va le pelo lo tamana i te fai ai e ala le i le fautuanga i le fionga tai sili ia tatia ia re me fa malo ia a fai wale ai sa sosoani e tau mafai fofole ngase a malo le tu la mai o le nau ta inga le maota sa movi ingo le atua ia maua i tu mai lua le ami o tonu mai le atua fe alo fani fai le malo ia lelei ia manuia sa moa maona tangata o alalam papa au ai isi o tato watunu o le lau alunga na pokalame le maota sa moa o vi ingo le atua ai o le fautuanga mo o tou ia e lau vavale ia tu ila epa fa mole a e fia ola manuia mai le atua au wala vale na wala vale na ole a finale ainu ia ele le pea o malatua ia to le fototas la tano fa pea la to telefone e o la vale ia fia me to telefone ia tangata e o la vale o tato tamai tai palebia o tele loto la ia ma tele fia foi ai tala no le point tala no pe lungo melo tutu mai wa to telefone o tato vanga ia ela vale ia fia me mena na te tile le te tayo fa praising pe ke sa nga fa la ai sia awa ne mafofa o tato pandemia fa pena fo ia a tela te me te la wal pelo o laudi o pelo laudi na la pelo la ale te tayo o pala vale ya laudi tu tu na le nei tato mo tala no point mai le tele te me tato tal no wa ai tu te me nei ya le la wa a mai le fi pa ia le to tato tato fa nga malu le tu mai le to fo i tu ai tabit ya o inai le me sao man be se le na tato tal no pe no point ele fa pe wa tapala vale le fa nga malu me le tato tato fa no ngai nu le ai ele ta wole pala vale e ta wole tu wala mai tu wala to te le fia ya tu le epa ia le foi abatu tu ala lo finale ono le ia le na tato tata no be tona na inu le na fetu ia pe yo le na no fa tu medio di pokalame langa di pokalame ni ele te fai di pokalame nei e no na mafuanga ia uma mafuanga le na wa vai nei wa tu mu tangata matua o si ola to le pokalame wa ele ai se la le ya wa ala ka kapa me se finga ngalo ngai kangaka e fai ya me manga o kangaka le ngol pokalame e fai a vidi me ya fai uma me tato ele ai o la tau tala fa pe o te tau tala e represent ia leo malangona o tangata matutua o lo bili mai atia ma fa asoa mai atia anu me fina tato pokalame o te le bili se inu ai sia a leo te fa leo la tu manatu ele pe o sipu kalame e bili tangata ia bili me tangata inga tangata aba atu nele de telefoni e bili tangata nga vi inga to le fona mai
E te le mana o nyau vi inga. O te mana o vi inga o le tua. E mo melana o mau whanongo kwat koe inga le whanongo koe. E le lang na whautuanga. O te le whaleo. E whaleo lava tangata e ono whautuanga. A ola na mamalo se mea. O to li liu mai fo le to e whaftai ai. O siau tu alalo a lea. Wa manuia tato malo. Pero tana no to le fo sa no ma di fo fa no le sa no anga le fionga tai siri le ato nafi. Fa manuia iai o le tele o fa manuia iai o le faulai fo ina o malala o la idungo ulu e tamai ia le tina matua ia seu malo fereti funga ma futa mai Alaska ta lofa lava Mount Samoa vi ingo le atua sa pati manuia o le atua ia vi ia le atua fa malia tu fo i una o tele aso o misi atu lava tato ko kalame ona o mai fo i ma i o tino ia ai malo lava le tautua ai tatou mafuta pei vi ingo le atua lo fatele atu God bless fa tai fo ia te oitina matua ia o se aso ese nei aso ia o male whanau male ainga atoa nei i le Mount Samoa vi ingo le atua ina wa fai fo ni matou to na i wa uma se matou le lotu fa tai fo ia te o tau uma i paanga uma lava na mafuta mai lunga tatou interneti ia mafuta mai le lotu o Mount Samoa vi ingo le atua ia uma lol matou lotu fai matou na ia wasulu uma matou ia mai Alaska o ai tamai ti wasulu fa tai tele la fionga te oe fo tina matua le anga le mai po kalame Mount Samoa vi ingo le atua ia e mai se lava le au langolango le Mount Samoa vi ingo le atua a o le peselea e tatou e alofa tuai mo ila to uma o e o lo mafatia pe ngase tino tawia ina ia anga le leile atua ia te otou ia maua le faasiri ngā mahalosi mai le ali ia wa maftanga mainga mfanau ia mai se fo i onu uma e kalesia ia mai se ila to o lo mafatia pe i le loto o le loto le anga ia tauna ia anga le leile atua a vi ese lo wita fua i le siuso atangata ai turi so ai ia manuia o e malau whanau i le anga le leio o le atua pese le amo o tau liliu mai o le tatou hero.
So se fuluma le 5 minuti ona tare o le tulai ono I sini au se talia le vi inga o le atua soifua na langina le au faipese e fakasa mai fasito o tai pe ono tau sila mai moa mai ai taluai le wa mafuta mai le afionga le li faipule talai ngai ale ala le pule rimoni ayafi le nei fo itula o le afiafi mai New Zealand ia le anga fa alo fa feilo ayatu ma lo le soifua manuia ma lo le folau ia malo fo ile tautu atu nu e uia ina tuli o dua ma le pare mene ia le e patu ai tua inei ia le tautu ala tau malo soifua manuia ia fatalo fatu e lo sa se rua ne fia fira o fiona tau sala o taso por kalame ma se foi ile fiona fascina taida malo soifua mo malange ma ma nei holle ta no atu ngi sila ngeiu ngi fia fi ia awol pole a ngal fo ma ngi sila le wa Sengina kon kalake kau apu. Ya, anu ya sei paki mai ole hero le masam. Wow le paki aku tai sini aku ngia mai ka ko. Ai mangele hero ele ok ngia mai ka ko ngale. Ole wa vai atu nu wa vam veri ngai kamangi usila ri se me le sau le akumu la I mo kula fongo hoe sa vale ka la kumu la ole la kula fongo ai au ka se me la kumu kwa le lo la ko ngao la ngalo bola Ola o ka workara resi fa fe ngai nga ola wa ola rent ola wa rent kula fo to la o fa ya la ko kula fo me la ko pina le pule se tasi foi pokalame ia mo foi ka mai lunga pokalame o ole kamangi we ia ele wa se o le ni we ia no le mo fa kenu ia fa tai ali se o ke le rent
o la o ke permanent o le ni we al ko ke le so fai ula ya e le ngi la ko fai o uru ele la le la te le te nu o le la ko ke le au rent la ya kama fai yo fu le ya ka ko me fai e le no ma di foi ya le la ka dia ku to le foi el di so to le foi e le rent la nga piko ngi we a fa salau ya ia le te lo la rent lo minga le fa pena ele on la to me mo Ale me te fa malu a fa tai yo kusaka ko e o mai fo ngi me fai e o kele ka ko fa penga ya ai vai mai se aqui dentro ko au lem ka ko fia ka ko ma fa la ngala ka ko mo le po e oi loko Yoi, kako ke te whaile mea mon. E ai ola kou. Ia ngā ongo me lai whai. O le wa maua le mai o le ongos. Markau wanga ongo, markau wanga loko le anga me lai whai. Ia, whatano whamai le pai ala sirasi o paanga mauta sa mo vingo le tua. Ia wa o oil la to hero. Ya, le fa no watu mo to atu tele la vo ma paanga. Fatantan se salula to hero nunga pokala. Ya, sa no mai me fitale mai ia fa ta no fa me ta to tele ya to foi ta to sin masan. Ia. Mo le atu le anga fa time fa talo fa nei sa pati. Pa ia mal malo ta to maftanga. Ha talo fa tu nei ya te ro nei. Ia, malo so fo mo malangi ma na hui va yaso mo na la singa mo fa ma matiuti. Ia wai wan manuia leu tātou to e patas fia nei e fia la sapatia tātou no ame so le aso o sta famna to le aso le asa famna tunga ini se kalesia e ra tai le tua wa tātou le sa nei masina e nga foile ma nei le luto i nei il mato loto il pisciapo i Henderson sama yai ia mana ia le upo si fai au fa malo siau e le ia so ye se fia e fanga ile nganga ma mo foi mana tu fo e ta ia lai ta to neva yasu o langa le ta to le neva ta fai ta to mo mi ale nganga le fase no manga le nganga ma le musunga le nganga yaso uma te mi uma te ta ia ia fai ta ma te wo fa le nganga le fenga ta to ma ia le la unga le fai au o le fili o le van fia sa loto ai o fia sa loto ala le ma wa yesu tato le tato ta fia ilalo fa la velave e la to o te mi tato ese ai ia o te mi na ta lo fa ya tato mal me la o ye ia ma na ya le ufa mal sa o ne sa le foto wa ya to na lo te la ai pa mai pe o lo ni angel ia malo wa taile le ngang fia le tato fia lo ita ya o ia fia sapat ia pe e mo wal fa mal sa wa mataile le vai aso ia ina ona mo lo tongi o le so tong ia le lo fongia le tu ia mo le fa tai na ia inga ma ina to hui e wo mai masani manis fo ia mato tele masani mato filo ai nei ni sila e se la lo fo na tangat mai te mama tina mai la to e te ia tel no mai fa malo mai ma mono mai sina se ling ia ele fa lo to swa wa to tele lo i mo ia mo le tole nga fa tele le ngona lo le tele mo fa tele le to nga le mo fa malo se au mai ia a misal ni vai tau wo mo to ma tau tia ma wa ele me bo ye ta to no ma dia da wo to ma ho fa wa nei ma to tala no man ma to fa au nei tau ser ma to e kale si nei mo to fa atu ye ele se ele la unga na mata ele le malo nei la unga le na fa ele ma to fa au pasta sa mo ina ua a veces fa malo si malo ma ya ma to la unga ele me fa au le se to school fa mo me la tu la mai sa mo o le anga sala i lunga le anga sala sin overseen o le ava o te tiro man fa male le fa maoni o le upu na mataile le malo le nei le o tu tanga i mata to wa ai le se to file mu boy le ai se to file mu mo o le awa le nei ava i tau
ia tutuli maua tuli presidente e fa ma vai atu sui e mai fo tala yo la sefe ia la no fo fa fe na sefe o la mo twa manino fa vai twa manino fa vai il soli tu la fono ma soli fa vai al e no lo anu tala menei to le fo ma ia mai nu ale tu la fono tono ale na ale no fa ma vai mo wanu fa la paro tala titi le ana ma lo mai ale le il te mo mbe onu e masina au sa tu e avi fa so lo fa sa al meno ngua tu la fono tono ale tu la fono fa pe vai fa onu fa vai a e fa ma vai mai la parti vai fa onu fa vai na manino e mo tu ale ai se fa lu fesasi e mo tu manino al tam titi to ai do fa tu se ma la mai a e fa ma vai lo ma la parti e te alu e se parti pe te alu tu to tas well ese ma la parti o ava no lo no fo o te no el fe la palota a fai foi va nga dua va la le o lo fe la palota a fai foi o e loto pe mo ko kai mi le o lo fe la palota ko le ku go kas ma ko ma o mai ma fo mai boy te mi le no tu to tas la loto e fa tu to tu a fa pe la te man na e fa o fe te tu e te tau no o fe la palota la o le ku go kas le la o fa ma vai no te mi le te usanga le a walu le ko fe la palota te fe la palota ala ku go kas e te mi e mo kwa mala mala le ala le pule me le te talai to le forma te tau fa fonga ala le tala fo talai len fai mai oka so le ala tanga lo ia o ata tau on fa isi fo fanga mai le malo lo fo tatu wang fa fai melbi boy le ale na o tau mai tau le aso le mai sa mo e vala mai matal no mo te tai wa o do e la te vala watu ala e ta no mo sto ina ko mai lo tau no tu si la ta foi san tu si ai fa o le me mai mau lo te mi fa na tu si fai me tau no fai ave tai lo fuso fa palo tau fa palo e ta si ala ulo o na o ave ye ele tanga no fai ele vai ngana a fa ma vai ling la palo ka fi mo ti no al men na tu le fo mai o mo lo ke le la o tanga tani ele te fa tu la e te mi le ma ko sa uni la fa pa election ele snap election ino tu sa o to lu ale manisi to la hiti na mo tu te ele mana tu fa palo na mo tu te ele mana ko fa palo wala me vole wala nga wala vale fa ma vai mo tu wala mo fa to ina na tu se to ina ai ale fa ma vai ale fa ma vai ai se a musul melia e mana tu di lao ongo kasile pa war tanga te no to ta se tanga te tu dese mat parti ai o le la u fa ma vai ma mai la tu si fa ma vai il pa ki e to no e sa un fai paro se ta to vai la pe la ko kalete fo i fa vai il mel oui ale te ko e tu ko e mala mala le le melo ku longo winga ele mea ele se kanga po oni ni tangata o mo na faile ko lo le fa ma vai le ke do fe do pa le ala fa ma ngi mai fo ka lai ka fe mo li poki nga mai sa mo le fale le ele asko nga anga le o vai te foi langa kam talanga fa pe o la se fe si la se fe no fo o se ma ko fa ma kalanga se mal de pelo ma le ko sai ma fa va sa mo o le kulanga le man o le se me e fa ma ngi la kala ngi te o do o le me ko len fe tu la fono le ina ia pui ai tangata fa pe nei ma fe mo wa ma le mo ni malo le fe nga malo tu mautu ma le mo ni malo stability fe nga malo mautu me tono len fe tu la fono le ia ona belen tu kurvalu lu valu lima le tonu malo na ia o mai io fai lo tu la fono realmente le mai ena mau e lo ale tato malo mautu ma fasu tau sanga tau wala mela lo tu sa o mi foi van watu le tau sanga lu afe sul lima le te mi le no ma total no e mal pan mi van watu ma tu no o la o ma na e fata ia samo
ma solomona le lau fai ni solomona tu la fono le fai tato o le tai mo le wa to si pa inga solomona a tunu nei o le lato va ai e ma tu a tunu nei e alu pa le mi e fa fo i fo tanga fa ngo suil malo le fa mangier pa lo ka snap election na avan wat le na mal masin tene me fa pe nei le sa no to ine e pa lo te le masina to ta sian malo mai o me ia le tup le na ling fai lo le tu la fono le ma tu le ia a wo fe me ia i tanga ni la o male ma wo ni malo le mai malo ma tu o le mera le fa tu fa ma ni la tal ina o tu sal palo le temine no mai na to le kusa wal me kusa ina o lu fu lo no la to lu fu lima wo to do fu le ai le shauli man ana i lo le va ngal nei e se va no tu la fono ma fa vai o leva na me inisi termina ma no le termina e ku api miskalo o leva me termina a me le me ye la o le manino fa vai ko ma ngin fa vai ma tu la fono fa ma ngin na tal e malo ko me e ku o le ko la me lo e o me ku se me ku fa me ya na ai o le fa ma ngin na fa tala mena le tato tuli matai po le ale me lo fisha que na palota la fai wala o mantu si tu se toina o le wa vano an fo nei wo ese mele chapi pi ma o town fai palota light le la fa tali pe muli ta il me tauna ya wa a ho fam sinoma o se me mata ngati e le taun ho fam sinoma o le manino fa vai pe fa ma oni lo fisha na palota ma fa ma oni le il font talai wa ia le sei tono te mile no le fela pa ma sei ko nga mal le menga le o fela pa o ko fa ma vai pa me yo sui mo fa il me le mo me le por ser ba ba io al mela na e tauna e na mal le ai lai manino le tulafono fa ma vai mai la pati fa ma vai mai la pati e alu e tu tasi pe te alu se spati e che alu e fai la paloca na e tato o le mela na tato titine o alu tonu nei a lui tau te tele lo fia ngai sa mo fa vai o le melen tu de ma o e le tu sai ma fa vai le o ye le lui tau le nei o le tulingo al presidente ia ma le tulingo o ia ma fa ma vai tu le tu mela le tu le mai matu tatu no fa ia ko la ko meio mani o sao il presidente il terminei wala fa kam sino fa pero fa mal mele o fa kas lo fa se tatu o no mal fa vai al mela le por ese mela e fa fo mel tatu mafta o se mela o fa ila ko o fa i meni la ko lo o le ku pele cha pipi ko fa ila kam sino wala o ke ninge kasi o le ku pi o fa ko yo le pe ma lo ga ko fa sino e vai le mele anga li ni ai tatu tele fa vai ai ako ke le fa vai ai le anga ka unsa ili me moni bala me to no wasa mo tu pulanga fai mai mena le te no fu apa te le u bala mo ya matata po ka ko por kala mele soli il mta upule langa e mala le tunu ia bese lo por kala fa mala le va ngol fa vai e mo tu manino ele é que falou que se ele fala o te ofo o te moto ofo para fazer o lá o te lepe e fa vai malu e fa vai men ele te tau no fam sinong al men o tau lo vídeo tenga palota taiao te lo para moto aí sa tau na va tu lo fa ma va la stofi cas fa le sa tusi ale o corcolo ia ele aí o meu lu tau te tele ne le o fa ngai tatu o ai al me moni ana le ai tatou sto inam tatou ia o malapanga malapala le tatou tu tele fenga ta le o fenga tatou ia on ta mo na tatou li o tisim tau pelo te fie fasili mai ai ani we chapsili ne ai ngola paula u fam talanga le fia fa lua tu le lango inai fo ile saunoanga fo ia le fionga le fai pule le hiro ia le welo fo il fai nga malo le wai nei tato o le mea ele tatau a wala wa tatau ia lato
Ia malia ia le saunoaga le lauga le faifeʻauna le Peace Chapel aga sala i luga o lesi a sa aga alaa ia e paua le mea tatou e fai ia e le tatou tuu pe i luma o le atua aua le vaivai talo ma tuu atu i le atua le faafitauli ma le maʻi gasegase a malo loo feagai nei ma le tatou faiga malo e iai lava le auala le atua e feliuaʻina ai mea faapena lauafioga le hiro malo foʻi le ona saʻi i lauafioga me se foʻi ia le tatou taʻitaʻisili sa talanoa foʻi le asoanafi oka se fatu ina matautia le tele Yoi. Mano. Ia o le ia saunoa mai lauafioga le e sa o le tatou mafinagalo tatalanoaniga fetu i le atua mea ai foʻi le e taso e au tau tau ale e whakasa ne o tuina sa e au i waiganga i rea poasa, sofa e poasa. O fai so a mene le kalesia tu i le tua fa meloro se au. Tu so i le tua ato me fai. O fai go. Fai ngal wenga. Fai. O mana mai le tua le poto mala tamai me fai e fai. A ne tu i le tua. O ko fai go ngal e ala tatou galuega ia e fai o le ave le faamasinoga ia na matu foʻi le faamasinoga ia e matu foʻi o le kausoga o fia mena e maualuga mai ai o le faamasinoga le mea lana e fai atu le atau te galulue e ave le faamasinoga ia matuu i le atua amene aua le mea moni a tau te lē malo ia la faafiana tatou malo o le kausoga o fia mea e tuu mai ai o i le faamasinosili e fai uma lava le faamasinosili me finagalo i ai fia mea o le mea la lea tatou galulue ave le faamasinoga galulue le mamalo o le lagolago e mai tupe ave le faamasinoga ia ma tatalo tamā ma tinā matua i le atua tuu atu i le atua e ia i le auala le atua ia vaai foʻi le auala le atua e se le malosi o lauafioga le hiro tanoa atu foʻi taʻitaʻi se pugo kavaai se agelu taʻitaʻi anafi ai sea foliga o le atua amen aleluia ia o te loa o tae au mo lusi le fia o tae au le fai case fo le a tatou le va ko palangi ngai le Harrison QC walo QC o Keys Council tae au fam sinonga le il me vole nga pik na fil e ko ele el fam sinonga ia le e to matanora e to no palmene o tae au la case le o lai mo tu alo to tele ale tatou loia le va ngi fila ele tūlanga le whapsinonga le tai au. Ia tau si ia. Wa te longa le iunga whapsinonga le tauna mo ale vasuneo le vasu fo. Tai au e whai ele. O le me fo le iai matu taltanoanga male. Se tatou waenga masolo ia fwina ilo ia whai ele. Le isa moa. Wa au tasi mamatou. A mai lo whapsino me whafu. A mai pole ali unga whamsinonga e whaamau mau mo i lalo me nei ma si whafonga lalo langi mo kau kio me ui eisa mo. Me ua esi. Eoi. Langa le me leo kula. Ia mianga le fwoi la ua. Sauni a tatou i me uma. Eoi. Ia. E me se fwoi whafonga mai a autou nei a tatou sui lango lango. Ia el tu lango ia el tatou whai mal tatou whina unga nei taim. Ele ngata le whaingataa. Whaingataa, mutua whaingataa, aore tangota. Ioi. Ia ai le te tau un tatou fo i peso lo multi. Moi. Ia, i nei tūlanga o mai mo tatou. Whini fwoi tatou mo nei taimi a wale tūlanga o nei mea tūlai mai. Ioi. Langa e a tatou o tu whaua. Ma tatou tu taloa, talofa. E tua ia tatou e tatou whanau ma lumana. E tatou o tunu. Pa tatou wa ai le tūlanga le o iai. Ia, so no to le fo so wa fa la ya ko ka usa mo mai. Ne wa tau le lei wa le nganga na wa pona fia fa popo tu la vai. Le issue le fa mai ai no tu u lu mo le tua. Ya le la tali ya la wo fionga de fai le tusi ya pe se foi le hero ta po kalame. Ya wo fa mai fai fia. Ya tu la le tu ala me auto fai. Ya. Ala tali ya. Ala sa o fai wa tu no mole tu ya imagine ai finally fio mai de tu tu lava tu fa mai o mano fai atu tu me fai ya le ana e fai de fio ngal tete siri fai wa mena e fa ngai musungo de nganga pa ia
Iwa e ke fiu e su ele tua. O le fai le mato maru tai au. O le vao le langi, ma le langi le mamao tātou ma le tua. Ili au wala le tua ma tātou wala. Ma tua ese la. A tu mai la whala kiki mai temi nei. A ta whai atu la be tu i le tua. Ia la rawa tari whai whi au. Wa lewa na musu mai le nganga o le tua. A ver whamsinonga. O le whamsinonga i le se mea o tau. O le mea na hau. O le mea hau. A ver whamsinonga. Ia na. A watu al whamsinonga wa whaapere whaila. E lope o maifo le sikau sanga o whaapere whaila. A ver pe whamsinonga. Ia e. Toa ma ai lau langi se whaila i ngā ke le. A me sa lau whaila. Le whaila lau whionga. Ngā waku lau whaila e whaapea. Ai masalo wa kumu se poku whamasingo i leo whaila. Ia mena e tāu ai le amen whamasinonga. Ma ia wa o mea ia le e la sa o ia lo fina ngalo tātou. O mea la ia il tu ile tua. Tātou o levan tātou wha mangalo tātou te le langa le kau ke mo le mo ka file mo mai le. Wha mangaloa. Ai le mwhenta ku ua wha sa. Ioi. E se wha mangalo e se wha sa. Nanga taun tātou wha sa o langa wha mai whalu pole tu spaia. O le mea pito siri lana mai. O le mea mea tonu. La mea tonu. Mai te tauna sa ili la mea tonu man mea sa. Tu am whain tātou sa o loto. Me hola lea lenga e kako ke le maro loe. Ina mene whai walaua. Wala kalangoa mako e whapea. Avi o e le koe ingi kope lake koe ingi kope mengina kolo i e whai mengi. Ea ai ele saunia ele tua awala e. Taimi whape nei taimi whaingta. Iyo. Ma la sila mai le me taun whai. Iyo. O leo te doa whanmaho whauia i la wawa ai whanmaho whauia. Tu so lai whaputu ia la tau a wale la tau oi kaunga marala. O lai ngau whapea. Ale loa, o la tau. Ma le mea moni ia lere pule. O le wawa ai o tangata ta mai tangata la tau te lua atu le lumanai. Tu so o lai whaule la tau a wala e o ai tau marala. La whapea tu ia la tau. Ai ua le whaule a wala tu luoi ma whinane ma te siri kaunga malala. O wa silinga. Wa whiu e whau. Wa whiu e whau le a wala tu luoi. E le se mea. Ia le la whau e o rua le a wala e savavadi. Ia, mea moni. E umar keisi lea. Wa savavadi kaunga malala. Mena marona ma le no sai no fionga le hero. Wa me moni lava. Wa uma no fai le wala papa ia le fai le a wala ka e le mafai. E o ai a wala pu al marol ke mi ngai le kim e le mafai nga fai. Wa fiu le fai se me ki wo kang malala. E le se me ia le la usa uni mai. Ia la lua fa wala e o ai kang malala ia. Ia ka ko fai nga marol le te tu dangana. Mena na ma dai ta tu ta alo pe dunga leina. Ia ma batu na le wala le la fa ia mua ia o le mo mai ale ngar kusino ngol fang whisky la sa ona elo la matanga ngal fa ngola wala le e o kong manala ia ele mo fai ngo songa ta o le ofisa se swa forces ia mrs fai pule pe ale fa ma ninga o le la ko si ongi ilo ko menga fa ma vai io ka ma lo se fa ma van ia la vea i mai fast mangi me pio le mo fai ngalo se le mele mai ma kulia la po fe fa ma oni meni me le fa ma ko o se yo ngala ma ka mo ko kas yo nga fa mo mai le sui palmia o le me moni ya lo afion o ka fa ma vai sui le yo o ka nga vesi mana tua o ia le mo dia ma o ma sko o ia le ko kas o ma ai o ia le ko kas nga mo dia ma fai la fonga ko o palming e ko inga fa ko ese fa mai o ka vale al palming ia la ka vale o manga ha me fam sinong o ma o ka la fa ma o yang fai kal i ka pe ma fa fa la filafi ma fam talanga fai yo ala o fa ma fam sinong ia fa ma o ngielo fam talanga ai dise lo sala fai o ma a wa lu le ko mo lia o ngol fi ma ala la me lo kule mai mo kwa maka nga e kaunga lo se mat palming iyo kaunga visi wa kaunga visi timing ni wa kaunga leva vai kauye le tu tata fa ma urunga ma fia mama ma sa fa ko inga
le tai ufasu ka usanga kula mel malo le sika wale le sika ni kule mat palming ale usau fai ngi mea fai ngi ko nga fasalanga fa pe la melo mai le tu na ngau fa vai ele ma fai le fai ngalu le palangi ngi so nga fai se me fa pe nga mo ki ngo ele se me sa ale mo ku fai ole mele nga per palangi statement of claim inga ia ko fa foi mai ang ku pe ia nga me pelo yang fa e mo quale fefe la me lo fai lo come fai adesso chi pochi camaro e le fai la chi pochia e le mo fai io kasi nga me o lua me se o tauna a fai o mele nga nga we se ma o fa me se kauli le el palming mo ka nginga lu mo ka nginga fai me sa fa ma vai ma lu se mat palming e suile io suile la idea ko ma suinga ko mo race ai ko su foi le mai o le ka valer palming yang ngam le fa sala se la kala i vai ma o le se ma sa ai fa sala ko pele se la kala ai ku so no fie la un ma ya ma o ma ko palming ke vai no mo ka le ma fa mo fa ele o sa no nga fa salanga pa pene awale se ma fa Tato vai la polala me fai le supan. Foi de mena la pule o la fawa sa no la opción al hero. Mana tua leia o ngai o mai na fai. O le faungo le o wala tu lo o i tanga mala ma le fiong al tete city. O mena ma no le wa faude a wala soli le fa vai. Soli le tu la fono kale per fa vai fa pe ai mo le wala tu lo o i tanga mala. La ku ele ai dalam umma awal dalam me watu li odua ana me la ku dia odua le fa pela wala ki do ko malala wa fiwe fa ele ma faina fa la ngala sila le tua ele venga fa yo la me wa le olo paperu me te vele olo paperu a fa ko mer sa mala la ko mer fa a fa ko mer kipi ar mer swo yo a fa ko fola ka di makala fola milyon mena na sa tu olo papel lela wa fai le me e fai tu do ko malala wa fi we fai ele se me ia kuni lo lo lela wa kuni o do lela bo do mai do fai do le wala yo la ko malala ia lela wa maka ya excavator ia le afina le opako ia matalia le opako afina le pule e ele mo ku ngama ka ele wa ia le lo mele wa pakot palang ele era ko kunga map yo mana ia yo le fa so le nganga le di ele ia dua mase putausa poski kapila posi V8 dua mele wa pako aisa lang le pako e como lalo ele ro kunga map le wa makanga le wa ele kunga map ia ele ngakara le ele kunga map ai ele da wala yo kunga malala le ala wa kuri o dua ia le ala wo dua mai doa fa le la wa papa e o hai la wa maka ile le wa maka le palangi ma le ile o pako ia le wa o le ngua fonga le vaenga le o le get out o le get la e fa singo le chi stand for generator ia o le excavator le ka wa nele wa pako le ia maltato wa ti o terminator le nganga le ua le me eli ku ngambau ku di fiame ya terminator o le mena na lo ye nei e sili no fai ngola ko pa ki o le ket ave se il fasa na sot ku la fong ku ele ket o le mena tu le pule tato te tana no fe mata totali o le wa faula wala yo ya baila de famiski ya kasinga awal yo e umanga ngo makonga malal ai sia lango mea no fa sila mai le tua ila tu fa nga o konga malal langa pese ila uti pese ya konga malal o konga malal a fe mai au la ku sa moa ya lo le ka ulo mo la me de ka me ngo ko le fo ai ka mai lo fa no ka la uti fa mi fa pasingam ka up ai mo le kala ngwa mai ko vinga le la fa ya ku ya manguia lua ka mfainga o ka nga malala le nga e mi ai la lo e mo fo daka bo le mfainga ave o lua mar ko inga ka nga malala ya le ko ri o lua
Ia la lua mai roe kua. Ma kwai fau fa le da wala. E ora la ko konga malala. Ia ele kupu fua mea le pule. Ia malingi o le maka le kungu inga wakuri o dua. Le le ma fau mai ma le mi ngau. Ia o ka ko mai kai pale mbia. Le fa alo le vanga ngofu ai. O vanga fau fai. Vanga ngofu ai o kupu mai o le tunu. Wa mkwai misia kon lenga. Aisha langa wale kau fa mo boy. Langa wale mfainga ave o dua konga malala. Ia wasilinga. La si meu sau. Kuri ro. Ai makaulia. O le dua kausanga le kuri ai o dua. O le dua kausanga ngala whenga ia le vaenga le maria kua. Ioi. Pawa mea umidola. Lewa amaka kālonga. Ioi. Lewa vai a lauli. O le koe pese lauli kaunga malala. Aisha. Ka penga po oi o kaunga malala. Wo umanga maikanga kai fafu e su e ia. I sori kula fongo ale. Al koinga. Wo umanga maikanga kai su e kusi. Wa su e nga kupen malo le atu. Ya, a fai e manguia a o konga malala. E koe su e uma whanganga kupe. Ya, e koe su e uma. Menga whiako. O la au ke whau e ke koe kau wai. Ma role mo saila re pule. Whafkai lava. Kai lava. Ma role lava le lokoa. Ya, ka po ia. Ya, sau noa mai. To le foa ma inu. Whafkai ia muia foi mātou. Ma ua whaamalu se au mea te o rua. Manisio nei po kalame. E watu wairu tatu manatu ma leo. Ai te ilo o rua. E sen mawa e le lofo le tua. E se le file mu o mama ho fau. Mato uma ia le ta. E file mu i o mato ma ho fau. Ma maua le fia me le. Mo i ala tala. Langa fo e tono tatu. O mea uma me loto. E tono tatu o loto. O lai ma sa o loto. Sa o loto mai mea. O le mea le tfea tala o tala. Le mea leo ua lofa ina tangata i nei tatou tangata anu ni o mai mo mato ma futam tatal no. Mea no fai atu e leo mato toi ma natu meni. Le mea len fai il vaanga le. Tasi ya le mea len fai il vaanga nei i man malo ai. Ia se vai ya i le tunu. Se vai ya. Pa fe misa ai. A inga no e kalesia. Pa ua le men fai. Pa ua le men fai. Le la o mai le so. Wa matuanga ta tia mele wa ia. Fa fe mi sa i tatou i fafo i nei ai nei mo sa mo. Fa fe mi sa i uso mto fa fine. Ai sao mai tonu la to me se la to me vale fa. Vai. Pa wa i on la to mele fa. Pa wa le la to pese le amal po i sa mo nei o le fa le nga ina to ina mato. Pa wa le. Ai sea. Pa wa le la to la penga le ni. A wa le ni nga lu nga to fa ia. Le ai se me tasi na la tau whaia talo tu tono malo. Ana tau whaleanga. Ina ia whawhita e pena e tatangata. O le mea lea. Mea na whai pālangi teimi na atu e koronais. E whakolongi atu no la langi. Leo whai e sa mo. O le mea sinti ngai lo mato loto ma. Tato mafu whau. O le toi whawalea e le sa mo. Moi le. Al mea le tulai mai wai o lau sau noanga. Le siam ta au tatano le poni. Sa tu wai atu lason tene. O te tala mai le fale le tu malo la out. Ma mai e fa le tau fa me over million. O la ofisili tau no ofisili le ofisili nei ma tau no ofisili ai. O fea mai tu pele. O fea mai tu pele. O tu pele sa wa tu nei. O tu pe ia le malo. Po tu pe le fa ita la fu ngalu ngai fo tongi tu pe malo ia la wa tu million. To vai so tu la fo no mo. So tu la fo no mo. Ole masoli fa vai. Ole tu pele na mai. E tu malo. Na le se lau do su se lau to su wa fe tu pe fai fale. Na se ro vai fale ni. Fale foi over million. Over million na tala. Boy da. Fidila. O fe mai ku pe fai mengi. Fe fa ku pe mai. Awale mangingo na ko hunka ko ku pe e fa million a meni. Ka se ko ku pe pala. Boy. Fai le olea. O lai fa aita lafu mai se mea. Whengo ngā ruengangi. E tongi tupe ia kupe ia le malo. No weo kupe le malo. Boy. O li wha ngā anga se se o tupe le malo. Wheo ia ina kua inga e kula e pai whainga so ngā whai mea whai. Ngai se mea ngā. Ngai se ngā wha maungia. Ngai se mea. Ngā kua inga. Alare melo ku. Nā melo ku wa aia ki e matau mtou se sila mtato wa aia ti ai. O whainga wha so kula whongo. Ma whainga mea. O soli wha vai.
ma ko inga fainga le alofa le faingi kupe la ko wala menga le ke lo ka uno sidi o fea nga mai milionga ma kupe le fainga lo nga o fea ini sa milionga ini sa kupe fa pe sa idi mai la po fea nga wala mai kupe le sa idi mai la fi o kango lu mo la ko afa mo kango mo yo fa le ma gamea o ia de me pe un de la ko ia mo nga inga ia mo nga inga la me ko le pa ma ko le fai fa nga fa ko miki fa nga fa le aonga ha ko pe malo a me la uli mana nga le fai fa nga la ko fali fa nga fa le fai tule fa nga la ko ofisa o ila la le ku pe ko ya lo ya la ko ya le ku malo le se mea ai le me e tau ka kala ma o fa valea tangata a o ka fo po sa la tomata kilo i me ngi ma ka ko me le ka ngo ko na o aku no le ka un fai so se la ko lo vai to le ma wa so li lo ma kula fo yo no sa ma ro si lo fai makalo mengi o ai le me le kula mai ka ko kuli ma o fa pe kuli ma o sa o la ko mengi fai e le ko sa o se me kas e le ko pa u se me kas boy le mengi mai o aki de inga ku fa kasi ma ko sa ma kano i mai si ma ko fai puli sa mo o mo ko lo ko kele o mo ko ku fa kasi mengi wa pula mai o va ai ma le lo fa le tu ia vo ke ni e vai sa mo o fia ia mi skala ma la fo bolo mo la fo kapi kala ko ma la fo al memo ka ki era le pula mai e kala le sa fa pe o sui pa le mia ia le ki ngu vei e ma ri ele me ma ko kiki a fe ye ile la ko ka ke fo fe ile out ele ka ko nga fe me e o nyanga e ka ko ngo la fe au le ko nga lunga ba fe singa fo i ma ko pe nga o ma ka si so fo al ma lo yo ka vale ele fo ala tu ia o ngai ma ka upu nga telefona inu oi ka ke lo foi faz kaya vale de não tenho que oficina no a musu que o pa mas vai tau sala ya wa não que oficina que aí pe po ang penga que se da fia le ngore o le ia le nga follow yonga ya la que le oficina kula se oficina que pe pa foi vai de cima ya olha oficina ya no vai lo le sua follow ia le nga follow yonga eu não vou fazer lo makuanga le fa kawanga ya o pong Ola la te ata ma fuana ata o suia ko lua ko paki lewa ese ngem le HPP ya wale ngakalai e deu ese male HPP ila so sul balu denga fayen pa do ka vinga le a final o fianga hero la su balu denga fayen pa do ka le de la nga o pa do ka yo ba de ka o kingo mala o la wang pa do ka yo no la wang sai ya ai sa wai de angelu mai o le banga le sa wai de angel le fas sa do pa do ka mai de mor ko fluiva ele la ko do fluiva o le mena nga ma fuanga o fie do de ngori wa su eso mo wanga le ngori o le ngono le yo o ku yo ma ka dia fo ye o sunga la ya ale o le afing o yona o le ngola le ya le nga follow yona o ku ma ka dia la nga follow ele nga o me le tua o me nga fai ele tua mai le fa pe o ki fa po se kana yo e nga wa sola ya yona e le fialu o ni ne vai kala ide e fa singa fin ka le na wa sola ai la ko le fa ko le korea follow yona ko e mai ya le na o le ala o ku sala o ku le nga follow ya ale o le mena le fa ina fa makala wala ku le ku e ka ka nga la ku lua ya ku ya le ai o le chapipi awa ese le no lua ya ai me fa nga le tu mai sa o le tu ya le ku yo o le ngonga le ya le follow ko ngo ale
Ke no mo ke aka ngai fai puli. Ke aka yo mo kwa mau luma. Yo, mo in. Mau luma. O ke aka foi la o visiri ko ile. Ma el visiri ke yo TV wana nga fai ali. Ana fa pengi la o la ma lo le cha pipi du ke wes. Asa melang kal. That's a stupid question. Sa olele. It's not a stupid question. Well, I visiri ke. O nga ka ke lo ai. Le mo kio ni tangat. O le se mele visiri mele si sui. Le fa mai pe ho. Po o ingis ka si da ku pe ingis ka e se ma fa mai ku vi se kale ku ya se kale ku fa mai ku mo kire no. Mo pe le mangis. Ya mangis se mul ya. Oi, wa le mul ngai ka inga ma upol va ngale fa pe le ina pa lo ka fai. Ya ka lo fa. O fa vale. Le o ko fa vale ho yer fas ngai ka. Le o ko fa vale ngai ka. Ya. Sa ungi ai fai ro pa lo. Le mela le fet wo. Lo ngo vinga nga ka mi solo nga le si ya. Ko ya ngari fitu la fono le. O lang fai inga. Ma o ese man malo, ole ko fi ya. Ngal me malo e fi o ya. Ele fi o se me ese se fi nga mo se me ko. Le fa me ko la o. Ya ai wilia. Ya nga fo sika ko ai la ngi me o kupu ma o mele sa wana wo ya. Wo vai ko lo fai mele presidente ma sao. El malo ma fa so. O solo ha pe ka le wo ya ku ngi sao ka o il mele. E fa sao la ma ngi mo fa vai. O me nga pe ta tu tano nga me le la ka lo ni chat. Le nga tu la fono len fai ko le cha pi ta fio fie tangata tu vai lua ma tangata le fa maoni. Tangata o lo fi fai mea. O me sa nga au ko ke fa lo fo. Ioi. Au ka ko ke o ai nga fai uma pa lo kai ku maloi. Anga ma o ale pa lo kan fai. O nga i lo ai. E fa ko kuanga sa ye ku malongi ya mau. Na lo ye pe ku malo mau. Ka la ka ku fi nga ma ko fo. Yo mo mo ko e ki kilo fo nga luenga le sa o tele fa pe ta la to no a mo le tu malole le o vai le mo la ko kofi ko ka mi le nga o palo ko sei le tu malole se te ama ko vai usu e o pu pa ka lu yu ko su senga Waleva nga kolonges ko inga ya oe waleva nga kolonges ko inga la ofio ngal fai pune fa kai o le mo ile va no o le se mia ka ko fa lo o mala nga ale le fa pa mingi la la fa ta ko ka fa lo o mai this is the most corrupt election in the arena of politics mo ko corrupt no malo corrupt la ko me fai ala me lo ko suye Wilia se nga pe ta to tala no nga te mine lulu wina i tangata ma ve se tangata ele tar fe ngai ai te ta pena lele ta pipi mo tangata fa maoni ma ni la ma lo fa mo ia sa mo ai le la o ko fa lele va fa fai ma ola mo ma lo si ma le ngai du awai o le si mete lele se ngai malako ele me fai se la fu o ka o su fu o mo kwa fiu e ku ngai e ngo mele pa wal mele fe ngal fa no ku pen fa pu ko le cha pipi o kwa le lo fe ku nga ye ma va ye ka ka le e se so swangi nga ruenga tanga ko nyu ka fe nga ruenga malo malako fa ma uyanga o levang nga ye ke mo le cha pipi dalo wa ku ve se uma e se ka nga ko a o mo kwa halu mo lunga ka o su fu wa ma o lunga sa lunga ka ko lunga ko fiki kan mele wo ye mo kwa ila lo nanga walaki ya nga lunga fa vai ke mi ya fa ke mo le cha pipi ma kupe fa puko le cha pipi le ka fi sa ngoangi e ha ka nga wa ku le va la wa ka wa ku le va nga fi nga ho le cha pipi fa la wa ku le va fo le nga mo fa me sui le ngwa le mfai wa e fi la wa mai le va ai ku ngai ma fi fiel me we loi le go le va le wa va ai se la fa le me ole kaula
Pea vai le mafia fia le kaula me we longa vinga. E koe anu funi sini makau sanga o welo le ngua fau le va. O le afia kusi fora ko i mo le va anga fai le HRPP. Yo, o le kala pilato o le mea wa tusia lava. A fai o le ngua le va anga kusi le HRPP. O le ngā lava. Se danga kakakari e manga aori e fau bea. O le pākinge. O le pāki whao mea. A manga o e whao lea mea. Whao. Ua whao la mea. Pa wala o kakalo la le pule. Ia. Wha ila leilo mafau whao. Whai wha lesia wala mangi e o konga malala. Wa le fola ia. Le fola mai lako o sapoda ia aoi. Le fola mai ia. Ala whaku. Ong sa. Se o vai mua po e kako e o konga malala. Po le alam ma fingal ma kai siri. Po ko le foa. Ma le mau ko vi inga ku lo wa inu. Ia po o ko le ala ke vai ku unga le. I unga buar va nga le puli. A fa fel la ko ku skala nga. Ia le te ku ro. O mo ma mea. O ke o mo ma mea isi au ku skala nga ku fel ko kala o rua o level no po kala. Io. Mo isi ka. Al to tele la fo le ni. O so e mea o mai mel ni. O so e mea I kala pelo mo kala fa. Yo, matau dia foi a la pule. O sio ka ko mota le mga bianga me o so mea. O le mota ia o vi inga le tu mo mia. A fai la ko fia mai ngi vi inga le ku praise the Lord. Yo, fa sa la wen mota. Yo, a fa te ki kupe. E de kalia mota vi inga kupe par palala pule. A me se la fo na tunu. After you left el tonu tulanga le. O tātou whai mea fia, whai mea loto mama. E whai loto fo te ifo. E tātou te le suengi kupe I me whapea, I me sema mea matanga. Ko vai ai le tau le pasase le waru tuila le temine. E o vamu se lau kāla? Olo. Ioi. O le mele e tupu. O le mele o iei nei. Kuso ole pasa se piko sile ka ka la langi ya ko pe a fu ni ka mai vale le a ko se a fe kula lu su mi u ke le ko I polu le simo ai valu se la ka la ke mala mai le valu se la ka la US po le Barcelona ka la sa motato ok le oli US se se la u ai no el Barcelona olo makau kia ole sia me mangua lo ke mang ko inga se no fa ngau le maria le mori ide kupe wole kufa ala e fa mangon ngamia fa pe kupe le fa pe le mali e sa ka kufa kupe le o kasinga pa do le mai fa sila mai wole mali di ai poni kupe vinga le nga bakua ale au saporo le HPP e le nga ka ngoi ya le kai sili fai fa le yero pisa fai fa le ya ano pe fa ngau le mali ai fa pe kupe pe kile no pe nga bakue kufa po o kasi nga pa le ngo le mari di ai o le sa o ngambia moni o na tonu e ole mga ku nga ka ni kusinga ngo le nga fai ma le nga bakue ko ngi pide lo ia ma fai ka ko nga lu nga pe del fale ma ofisa nga nga kufa nga o isi fai pule uma fai pule ai o esi manga kufa ai le totele amato o fai pule le manga fai le me le mai le va ko pe tanga te kufa fa pe fai pule nga va ko ngi pide ro ia ma ko ngi fai ka ko ma fa ki ngo nga nga mo mi awale le ofisa mo kula nga me fa ngale ma ma ku ma le termine ya o mela ko to fi ai o le wa sa wa ka ka ye nga ma fa ye ko nga me fa peni ma o le fa penale le HPP ele operate fa penama fa penania na fa e fai e mo to nga ko se sile ye o ale tupe uma va e mo kwa fai le kalo kupe ma ave o kika be ma sa ye e awala va nei fa nga se ina le afu martau tina tangata ma me na watu ai ma nga mangingo ale me nga lenga ma fai so nga kupe me fai o le tongi ngo pida alo awa o le terminate o le ko yesa ita la fotoi
mai piri kuai sa iai ke loanga le lalu i le kasi ke sima 5 milion al kupe walu i piri alo ia la tu ala ko koe makan fa puku kai mingi i fa masino fo le wa le fa wau fa masino le fa tai au fa masino maua ia mas fa masino ia fo tu mai ile mele o se nei ia sui fa pule ia just ia me ole fa ngai ni tato ia ai o me nai a fa wa sai monitor ina le tai ngo manatu nga fa ali ngi su ya masa su ya wo se ngi e mga ku fa ku pe mena te tel tonu ma fa mau ele i manga nga o su ele manga nga o su fina pa lo kalai ele o su vi ko sili ya musu fina pa lo kalai a le wo kwa mo lo kele o ngor ku langa le a se me u fa vale ya el fast ya sa u ngi ya e o fa ro pa lo kalai kusala le pule ya le la wo ma se va nga finga le kusai fo ma fo nga fo sa ku fa me ya tele fo e si diat la ke aku de ba ke le dia o afa pe la le pule wa le wa lua ya la wori e wo a ku do ka wori ya ku nga ke pule ya ku ma ale ya la wo ese wo pa u ma dal ko mu me la fia luas fu ya ele ke kaya ma wo lua va ko wan menga de ade kaya mo lo ko ava pela e kula i maila wali ia wali di le fast ku lo lava ele ma walu vai ko ele ma wala ia wal menga fia mangingo le la kapua i moto sa movi ngale tua nanga le popo le ngai ko inga mo ma ko fa on sa i sa le hero no fi di ai le ngovinga la pe koe fai pa loka pe de koe fai pa loka e o kira e o kira me man tofo man tofo o le mele man tofo ko ro le vale koe pa loka ngi ala pa loka o ana ilo e ko se ro vai tolu ya la agua vole vanga nga ele ka wo fai pa loka ele ta wo fai pa loka a ta lo ile la o ia e fai pa loka pe mai o fast ele su ia fai no mele lo vai tolu ele mo e fose lo vai tolu wa ole mea le ole talo i mo lo vai tolu ta fe suinga ato me la isa mo wa ta silem ta upo tan fa manino to le fo o va lo su ta usanga o ya tu le pa mali ta pipilo vai tolu ele ta fili sa no e fa suinga le ta fe ngai na ia me na sui a o mea ta na sui pe o tu ngai tono le ole fa kelsiano ma le anu tono fa vai o le tau finga o le taimi le al malo ile lua tem le sfuta usanga o le mea le fi fa sa le pe pelo e pe la uli ma le fasi a tatu tanga tsaini fai mai o le ta pipi na tu tono suil fa vai o le mesa yel fa vai e tu what o le matua se sini lem ta upu to le forma mai nu o fa vai na fai o tatu tua na o mali e toa ma tama sese sa tu ot uma lo le lua le ta lima tau sanga masui me parota ta lima tau sanga ele ise me sei va petu ot o le matua pe pelo a mena le o le ta pipi fai mata fai ele to ina le ta pipi mate ta ina wala var sfu tau sanga ta lima malisi lima pe ne ia tu mali lifano le uma na lima mo malisi lima ia vai la ia ona hotel ni tamainga ele fa solo al pawana swinga na fa ali fa pena otu sui mai li fa petu ot awana ala utala fe ngai le tulanga na ye le fa tai awan finalo le awan fa pena tasi tamai i maybe ato no tanga tulanga le ye tu ot ale ta to telo fa solo foi nai tamai pe le ngana na se tua i fa paleni me pa i uma nei tamai nga ia il tofio le al malo o se furta usanga i mantua te leo to finga nei to fia o ma tu foi nei ai tamai ia no fa solo le fa penala foi su ia o la tu ia ale al mele foi mai o tale pe tu le pa mo le fa vai o le matua se pelo ia to inga raptala boy de ele ai ni swinga o na fa ia man swinga tel fa swinga tu la fondo le ele meia
ia ma le mea lea o le tuunga i tonu o le tau a lim fai pule, ia ma whakeusiano, ia ma le Latin Title Court, le mea leo tua i nei whata ua, ia le whapsilonga whanua masuafa. Awa ia. A le mea leo nei ma pisa ma tale whameo talepe, whakai talepe lea, ai o tue whasao. Ia mangi mea whapenan whaia to le fo. Ai, o le mea le tu, o leo tato i loa mautino, o le whiau lea lewa tau no longo ma tau sila fia. O le pāua le mea i le vanga lea, ia soe se mea i whaaleanga i pia, i whaavātau i pia ma whaavaa i ai, ia tato tangata. Ia ma maua e lato a manoa, ma watu i tupe ma launanga tu lato. Au seisi a mea le aise mea o lato whai. Ia ma le tūringa nei tangata, o tele tangata whainga luenga i al malo, mo tau sila fia. Tangata na o lunga ia manoa nei o na through marriage, o lato wanga vaa. Na o ya onga e tunu i fafo na mai e tia mo ya onga e tunu i fafo ma o tu whenga luenga i o i lato wanga vaa. Whatinino ngā luenga al malo, e le tu ua i lunga i o ona pe ta pipi pe ya, e le ai. Le winga lau tala sa mauninga lau tala nei to le fua mai nu. Temi o malosi tau tua. Ai, tala sa ngātu lo uso le wangono kisa wa onga. Tu ua i e tu le epa ma le malu. Tu i ai. E li whapea tu le epa ma le malu whapea. E ai lango le uso le ala kamanga. Le ala le mga malosi mai o le kuanga. I di ai se me whapea. Na mai le ngā lo uso kele kaka whapea na whai e le malu. Ko le epa me. Pe al temi le tamro le whamanatu pel tuagina. Le temi le kwa uma le palo. Le a uma kungei. Ai fili le atali i ole. O le whawhetalai e taitai leo i sa vai. E hoi isi na oto, ina o le temi le rau vesi le mea. O vesi ia finangalo maloto ngata. E le fitau ina na tu i eile i a tamana o no le atali o le whawhetalai. Lala tala to ina. E a ule mai politiki whai mea ni. A whai o le tangata le tala whia ngai le avaa. O ia tau na vele le avanoa. Ave i le avanoa. Ia le ave ia. Na ami al to ina si sunga li leo matal no ia ima fa manuia ia i le fo por kiki fa i me fa peni me na ia si le fie tangata e tato au lango me tato e alu me sa o me fa maun fa ke le fa me ia fa tangata ni ala me le tu o mo kwa aleluia paki kanga ngi me se ma me nga fa me nga ma fia ia le vanga le fa malia la tu tangata ia fa le mai fa valea ma tau fa se o whavalea e lesi sa moa, talo fai le meu i tatou. Ia, e ui lea, so le fua mai nu, ia, o pele akele a kua kala ngia fiafi o ngai pele maa loso lo tino nei au te roa. Pa uma ai o te si. Oe no fai e ake me whapea mai ai nu, all yours. Ale lau kau sa ungie, te ale asi sa whanau hoi. Ia mo sau ki ale whakari ka kukoi inga sa wangi le fiafi. Ai, te tonu ia, kau ki whenua i ngai lewa yaso pe apune lofa le tua, sis, ka kukala ngoa i ngā ua ngā fui i askari e sistem. Yo, ia, ole mea lava ia e pina le fia lava loto so se teimi lava pina le lama taulia foi o le hero proclamine. O te alwatui, o le o umana, o le so lulu verso nei fa mna tuatu. A so lulu verso nei mo ma to filo inga le fiona le telefono e a le sunga e a lufi le ile verso nei e a male tato committee nei au kilani e a manuo e a mna itama matua e a motia ma se wa muli e mo se foi ale talenga ile ia ngungu o ia le autostusi ia mo la to fatua matausi e sa faile mato a filo inga le va sonte nei faftai mo le 25 tele e o famo tu ina ile o filo inga le amale tamata tai e a mato le sorulu va sonei papa to le town hall e a faftai foi talenga ia to no ta fa e a malvaanga al Blue Hearts e a le o fia o mato filo foi ma fia tu fatasi fai fatasi mato maftanga le sorulu va sonei ona ta o tele le vai tau ele tele o tu le mai mo le avanoa le tamata tai ma tatou e tatou te mafuta mtal no ai me le iai o le tau no mai futa au ia le sunga le fia talenga e tapunu a Nicoli he e o le matou te ni masula tau no le sona le futa sa ili talenga ia maulolo ia ma nei pe mo mala no fe pule ia mai fai mafutanga le nei la sodulu le vaso nei
ia si tatala noa ma fasoa ia tilo mta upu ia fusi fa malu si awale tamata itai ia la to ia mase ia por kalamo fia fa aso fa tatia fa tala noina ia aso to leta usanga mase fa msino alo alo tini ia tato ia pe ole ua fa wala tuaile tato por kalama la ufionga le fa sina male sionga inu ia so fa mnato tuaile filo inga le la zurulu verso nei ono lo le la stofio malanga tu chalu pef fa poiponga sionis ia le fa ia nai pef la stona il verso fo ia ono tato tu filo ile runga feta por kalama la salia ia la ke oi pef ala ka ke le mai ngai eli kwale io pule lofo le tu e o le lofo mala lo na lofo mala le ai fa ftai ai lo va no le fiafi malo ya le fai doctor foi le finga winga foi la maka la mango ya le wa fetalai ya la uftalenga le pule ya le por fai doctor si foi le bang for fire le chapipi ya por le hero for tato pokalame ole na ole vete no fai olo e te adu fai fatali tato tama mo le nei afiafi ya ai be funei la la e mo le te foi la nga fia la nga fatai tato pokalame fa maru do tu lava ono isi teni ku mako fesidi ya kai pe yo fesidi nga fa mai ya final ya ale stupid ya la wa fai ya natulanga ya era manatu mawalunga ya payaso le ali te lo foi la de bola se tato avanoa i le susade la sa danga leke oi pef uma lo pef ya sa si miska ko kwale ngai sin si kulung marka ko lau le ai fai do atu maro le tu ya ai no fatele tu lava ya papastoi ya maletina ya malfaltua ya peata watu ala le pole ya me se foi ya tato paanga ole tato pokalame ya au ngala sustain la foi wa mato masani foi malftalenga falfitu ya fasina ya pongungu foi ya la wa so tai malava mfasala watu ya tato ana po ya lenga kan ya no kel fomi o ke vaku all la se ko akele le kumbo siva le HPP melpone tava ai atu ya si sa foi te de do pe iva afetangata si de malfa afetangata ya pe iva afe le tupe para ai se o que do pa on me lo quero ore kumu no vinga ya o le fena mol mawina se tasfio tamama tua proclame ole barsul mo tup tau sanga ya a se no fale tua barsul mo tup tau sanga no ya ano fale e to tono le HPP vai ai tangata le te tana no atuai tangata ma tangata fina le matutua ele umale lato fia tau tua le mi tono le tua ya le la fa pena al fangia le tua fuanga umale pole al fangia le tua ya me se foi o lua male tau si ro fa pena na mafuta i New Zealand le New Zealand ya marosi New Zealand awal matone vai ya ke saulo ke vai lo i vai mato me sa oi pef Paul me mo e mato e mo uma me leti mo ya nei a setalia ya alo faanga mo pona de manu de tunu mo lo fianga le hero ya la tato to e fero foi e manua foi to fontanga da solulu ya ai si metto fi sa no ai ya fato mo le nganga falo alo tato to e fero foi se te me rum ya faftai tele lava lo ava no la o fiona fascina mas foi tau sala tato por kalama o tato ele stupid question la wow power ka stupid question mo e fa ko si le mo wai que ale wala o stupid no ga ka ko ele se ka ko o per ka ko mai la matanga tato maftanga ele mo por le la ko ga si e pour le tanga si me ala e fia ala ta nga le ika ko me fanga inga puka ko me falu pinga ta to ia e sa wa luma wat e kusala ka le ka ya ka ya ele se no bo wa ele se livre wa ele se al fai fo ma dia da mo le to le ya no le fa tai tele e lo sa se lua e le va no al tato mato nei me se lo tangata fa ta va
watu le tātou whiau, o te ele nā tia le te leo lua sao le nei tau whainga. Tai la. Tau wha, watu le tātou whiau, i le mea moni, o na ua matua tele le lili, o tele e o ku whakasi mau au whau whakasi. E whai le mea se. Ranga e malosi lava le fili, pio le tātou iloa. E malosi le fili, a e le manu malo. Ioi, ranga e sidi ale malosi o le mea moni. E sidi ale malosi o Yesu. Ioi, mea uma. A le ala foi lea pio tō takataka i mai, tō wawai mai. E mātou te le whawai vai. Ioi, langa ro yele sia mal fide mo le li. Ioi, whaina lato ave sea mātongi. Ave se nisi mea. Ai le mwhaira ma ave sea, na lato ave sea le mātai tonunga. E le ma whaina ave sea le tonunga le mea tonu ma le mea monanga tu e fsilingia tātou. Ele lo mana e tātou whana. Fsilingia tātou le tua tātou walawina. Pea tātou whaia ma le. Tātou le monutai ma whai ma wha maoni tātou walawina. Wa muia tātou. Tāwhtai au le tua le whangalo. Nei tamai tangata. E lo tutele. E ma whato tua e o mai whina wai. E oi. E le fo ila le sol muli tātou. Mai e le tua la wala. E oi. E pe fia la e. E vese ma wha monianga. Ma vese tongi wha pea e ma sol muli. E pe wha oi vai ai. Le ai. E le ma whai. E le ma whai. E ai. E mo fo ma tolo tele. Ma malosi. E a tau a maise tamati na matua man pa ia sa moa. O lo lango ina le tatou ala leo ma tatou kol kalama. E matua mawae. E mato loto tele man mawhanwhana. E a tau whiau wha malosi. E o le tau au fōai. E a ma le tau talo leo ma le pō. Awa sa moa. E oi. O le mea le whai e tatou. E tu mauri fili e mo sa moa. Po le a le luti o neti ngā o mai mwhaingatā. Tasi ar whiau o te tai matou. Awa lava nei tātou tali le ita pe api whawe vesi la tunu i a tātou whaia man file mu. Whaia man file mu. Wa mea ngā lai man nao ai. Mea ngā lai man nao ai. Ona tuai le ia tātou. Awa. Awa tātou te vea i ai. Tātou tali man file mu. Tātou sa ili le amio tonu. Ioi. Ia. Mole tuai whaftai tele male. Ka maru ru fo i pa ia la whafonga anga po lasi tala o la vale. Ia. Ia whamaru ru o te fo i lo leo tele. Te whamali a toro wale a leo, te whio tau whala titi lo leo, te leo te lama. E leo whapeo whali, ke leo whali, pau a rou leo, whamaru rua tuai. Pau a rou voice? Pau a rou whausanga, whawai au. At least no leo ele pepeno, pole leo la uni pepeno. Ele ai, tātou te le tau tala i upo file mu ai. E tungu tātou loto leanga mare, ma te apoloa. Ioi. E le mawhai, o tala e tal noa tuai, ma o talana e tasi, e le suia. Ioi. Mai, ole, al whaamaoniga o nei mea. O te mwo leo wata, o la sauni tate moe le pō. Tate moe tāko ka huru roro ku while mu. Ioi. Ani mea la iei le si tua moe le e fiwa mo ini ala pura mayamata. E fiwa mo inga mea kula ini ani mea pa. Ia, manuia le neva yaso i whainga matiute. Ia, ma se hoi leo whafonga ina i te mamatina matutua. Pa malo whawhetai. Ia sanga turu i pe le tua le malosi ma leola fia. E file mu. Ia rea tātou whiau. Nai tātou whanau iawa onga ma. Me se suenga lo whengai manatou, ia mga ruenga, ia mo le tutu whamanianga, ia me se fui ia mal, ia lo loa sa moa tu lang whalupi, ia whaftai tele, ia manuia nei vai aso i whaima matiute, tātou toi whirai whi steima mua le lofa malanga le tua, ia whatou whaia soi fua. Ia, soi fua ia lo whiongan hero. Toi whami nute o na tāre o nei tu lai fitu i sini au se tāria, tātou pokalame na ma le whiongan le hero, Fionga fo i le whaipule le tō wha rimoni. Le ala le pule, rimoni a iafi. Tu sa fo i mani nei a fiafi, ma lo fo i le onsai, i le mamanu o le tātou watunua o tatonu. I inga leo le atua, mo le atua e lo whaanga, le fionga le hero ma le tausi, li liu mai, o le tātou pokalame ma le titi se almanos.
papa e bate a te a malesani se I fesili a tu pela te iloa ae tali mai o le langi se wala pele I o ela usamoa ua tuana ia tuawa na tuva sao whaingata ele toe fia mana tua awa Samoa I le polonga na fua ele atua papa le puna vai o lamo Samoa le heita pipi Natalio pua puanga ele tau whaafuluina le maa o Sofia o whaiva o le tai tuila e pa wa mali e malo wa mali e o a whaafetai no soi fua tau tua mo Samoa ua loa loa tau sanga o oe o le toi iutai a upu whai o Samoa mai le amatanga e mila va ini fita ua vae manua I le nofoa inga ae mama upea o lango o le vaawa o le atuana te taitaina e iloa lava o le tautai poto ia solo uloua e taui mai le langi lohu soi fua tautua le heita pipi alo ia yo whaiva ia whatamali ua e masani ai lava ia tasi o le loto ma whaamua mua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua o moli atu le whaafetai I minisita uma o le maota e le tau whaailoa ina awa e ngangana o ngā luenga te le atina e ese ese ua manui ai Samoa ua tumapu e ai taua I motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana I manuia ele paufua se matau olo tou afu I le palapala e sila sila mai le atua I loto tautinga Samoa tula I mai se I tātou tali sa pai manuia o I o lima awa le melea a e vi ia I le matai lo finanga lo whaatau sala ia mali e se I toe se usila sila le heita pipi e tau tailo tātou sa le heita pipi alo ia yo whaiva ia whatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua mua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua le heita pipi alo ia yo whaiva ia whatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua mua pea le atua o le a upengana e te taua I o le
maua. Tolu minute ua te ai nei le tu lai fitu ma do lava le ona sa ile mamalo le atunu ia fa malo fo ile ta po inga le HRBP ai la to o lo lango manosi atu ia tunu ifa fo mes fo yo Samoa sai fo i malta po inga ile tu langa o lo iai ile tato malo ni nei vai tau mo li fa malo mo to uma HRBP New Zealand fa pe fo i nei Australia i Queensland Melipone ia fa pe fo i sini nei so se tafa fo i lo mai mo ma fa fonga mai ai i lato uma mis fo America Samoa tafa lo fa fonga mai ai le mamalo le tunu o lo lango manosi i le HRPP ia malo le fa yo le faiva masani level tupu ia nga fa tupu masani fo tamali ia nga fa tamali mo li fa tai le fionga tai sili mais fo i va nga fa fai le sunga fo i sui tai ia le fto fa ia la wofo pia tu sa fo i ma tau aveina fo i o tutem faiva e pe ona ia nei vai tau le fa malolo ina io le fionga tai sili ia malolo fa io faiva tau te ngadulu i te tono le mawatafono ia lo ma lue fo ile mamalu langolango le HRPP tapua i matalo wa to fai valo filima ngata fo ile ia alfa tu peina fo i fa masinonga i pe ona tele ai fa masinonga nei taimi ia moli fa malo mal fa tai ia la to umanava o ia lalam papa ai Melipone pe ile mawa to mai se au i lingo o le fa moi le pona po ia le te va ia tu ilunga i tu singa le sunga ia vai uma lo fa pe mai ai nu na sisiva i si fa fo no winga ia wala ititi le hol ai to tele o ina yai mori dan fa tai tele mo e uma o tapuai lango ina HRPP Melipone ona o to lango ina o le fa moe ia tauna ia ngal le atua fo ai pe mana tu le i tai fono ia mes fo i o tulanga officer ia mane mamalo le HRPP Melipone ia wale aduaru i luma o le tatou wha moe pe ona ia nei mātou nei sini ia pe o lea lava mo te Samoa vi ingo lea tua lea tapu vai tasi mai ai nei taimi ia atou nua iei se taimi toi wha maupopo le HRPP i nei sini i Australia nei ia ai pe o tatou mo te Samoa vi ingo lea tua lea ua whai mafofonga i nei fo i taimi ia ai atou le foa mo lea i wha taitele lava tamama tina matua o esa lango malosi ile fa moe le pona po i Melipone ia fa tai fo ile malo le atunu o e wa amata na anga le mai tu sa fo i male fa tala ula tu le aso ananafi i se tatou fai ngā mea lofa mo le fionga le profesa ia na le lua lava vai aso le tu mai ai le avanoa tu atuai le avanoa pe to te anga le mai le fionga le profesa tu sai ma le tatou maftanga le tausanga atoa ia se me alofa fo i mo ia tatou iai le vai taimi fo i fa o sauni atu fo i mo fai ngā mea alofa o Christmas ia fa te atu le profesa se manuele i o i taimi luti ai fo ia fa moe o a inga taitasi le alawa amata le fionga tapa au fa asina ma le maot Samoa vi ingo le atua i le afetana le fo i ua alofa maiti na matua ia telesia se kola atika taitele lava telesia ia le anga le mai i le tasi le se lauta la pe foi ia le fitalainga ia falitanoa i Farani Swan ma le tausi ia feo taito Swan wanga le mai foi i le tasi le se lauta la le ai watatu me alofa na le ua tau auina i le nei fiafi ia le atua fa aftai le anga le to le fo le ngana tasi anu ngang fia mana ngang faftai sometime me kakawin ka updated foi la ngol moto sa mo le tua tu sa foi na ia ta wa ia mo fia la vai nu ole tu nanga sai ai pe ia matalia foi ia te la fai tonga le sa ia ale la wa o mal temine ia lo to fa fonga tu ia le pule le wa sa foi le tato hiu tato tano foi mal fionte te sili la sto na i le fiafi ia le na foi tato tano foi mal fionte professor ia afalo fa amana uma nei me tato te vesi ai la me le tupu ia le tato va ai ia wa fiu ia fia me ma le lato vanga fa fai de te mai tai pandemia
ia si temi tatou te whaingoina o le vaenga whai tau i masui. Whiu e tau whai, me umana amata mai ai, o le tau whai lava ia ave atu le epa i taunga malala. Ia o sa mai lava i fongo la uri e whamtalanga malato umama sapora umale a nei vaenga. Ia sa tatou wolo lava le fua ma tatou tapua ia pe whaiva le altu langa lawe ai mai. Ia o le mawhai doa, wo umale a wala, whiu e whaile a wala, umale a wala, patu whale lei e te hoto e ave tonu, mō ria te tonu, le ame o tupu mai ta māmati nā, e le ase me o tupu ia tu le epa, o a whamaonia mea uma sa whatinuina tu le epa, sa o lele lava, ia a leo tātou mori mawina nei, le tele o nei tua inga sa whai, ia o awala pepe lo alava sa whai e lātou, ia a fia ia lātou le pātile o le whas lan me ua tupu mai nei, ua whiu loe whaise mea tua i tu le epa, ma mea sori tu la fono e ave tu le epa tonga malala, lan me ua tupu, ia lau lau atu le lātou tātou tai te sili, ia whaatasi e mai fo e male hero tātou pokalam, ua tu li ese. Mane le loa e lātou, au wala na whai e le atua, le alau mai rotu le epa ma le awhionga le hero i ala le pule. Ia, a mataloa na watu loa mea nei, temi nei la ma le tūlanga loi nei. Ia, o le alau wa whauwha leile au wala e sawa wari ila atou i le while mu, e atu lau loa atu sao lava i o i le whina le o i taunga manala. O le mea nena lato nau nau ai, ia o te loa o nā le ai, umare lau kengi lea, mela lea, ia tātou patipatia le alofa malanga lei o le atua, ia o tō tere lava amu, la me o tupu mai ai, ia tātou wō, le ala wō umar temi na latou whina le sa latou kā lava ma, kā le mea, kā le polo le whia, ia paua mea kākou, ngā le sapoa, kākou kā moe sapo, kei minge, ia le la si au whi kākou i kakā, ia te minei, ia lewo tātou amata i whai pule i e tō lua, o lea, e taunto i o whailato whai ngā pālota, o tātou tilo, ia mera o whai e fie me il prestene, i wato e soli fo tātou whāwai, wato e soli fo tū la whono e fie me, ia le whiua mai fo se tasi fo e whamasino, ia wato e soli fo nātu la whono, nei whamasino, ia wato e amatulanga tapula ia pe nunga whāwai, o nei mea umalava, paua tātou, le ave le whamasinonga, le wa umana lato te me ave i tātou le whamasinonga, ia le wa o mai foli te mo le HRPP, o le ave fo i lato le whamasinonga, ia o le whamasinonga o le atua, le wa tele mea na ave i tu le epa, sa wartali whamasinonga e sa o tu le epa, sa wartali whamasinonga e sa o le HRPP, sa wartali whamasinonga e sa, le te mina nei, le wa ave tātou, ia, pa wal mea tātou, whapela tātou e lini tupe le HRPP ave e ave lava, ia mena iai le ua whaia sa inga se lenga le HRPP, ia maro, whaftai tere lava, la e sila fonga lofa le atua, le ngata le sa ilo se lengi, sa ili wa le ua amatan toi le liu mai tangata, o to tele o tangata le sa whaseina whatasi ma ia mautala, ia aian me tonu lea, o le atunu o tātou ama nama se mea, whaftai lava moe, nungan matu senga, to tele au fōu, whapena whaliva senga inu u, o le mate loa mai inu u, wa to tele tangata wa toi le liu mai ili me moni, sa whasehina ia tala pelo, ma ia toi ngā pelo, ia tātou whapena, le alaua whamapopo fo se mea alofa mo le tātou professor ia Dr. Fualo, ia tō lo le tātou professor, e pau ala le teimi e whaisini tātou mea alofa i tātou professor, ia pe ana whea toi, lua vai aso le ai, iai, a umalalu vai aso, le alawa le me maua, ia batu le tātou mea alofa, le wha alua alawa na misi po kalamere professor, ai sea ono ni tō ni ale maalofia, ia tele o teimi, e se tamali i o leia whaia onga o le universite, e whia ngai matamā, matina mātua, ia, amu ia fwoi o tō, o ieise professor tō te tata noa, whanongolongo i ona mawhauwhaunga, ia tātou manama i ma o laulang, ia per tō langa nai ain u, whaftai tere lava mo le avanoa. Mano, whaftai, ia o lea fwoi wanga le lei mai, ia ni taupo tātou po kalame, ia Miti Edwards, i le lima se lautana, ia o whionga ia whalo, whaftai le anga lei, whaftai le lofa mai, ia ai o le vi inga lea o le atua, mo o tō umalawa o e sa langolangoina, le wha moe me le pone po, vi inga lea o le atua mo o tō te sanga malolosi ai pea, ia ma langolango tātou HRPP, tātou langolangoina le ami o tōnu o le atua, ia ma tātou tu whaatasi le whai ngā malo,
ia maua se fai ngā māloto a filemu ia ngā lulu e whaatasi a wale manuia o na tangata Samoa. Se fulumale ono minute ua te ainei le tulae fitu I sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Langi ina le au whaipese kātoliko mai si ufanga I whale la tai. Pe o na o tau sila sila mai ai. Taluai lea ua maasfuta mai le tatou kampani maalosi a le Titi Sound. Le whetalainga le fafonga mua o le vai maunga. Tō wha montalo. Talainga ia tūna I matia. Lau tō wha fotu o Samoa. Talainga ia wa elua. Lau tō whawhiu, whetalainga I le awa mua, ai o le ao tau matau o Titi Sound, wal wha alawiloa ino ana unanga ese o no anga waa,
whaamanuia ina ile mamano le tunu e olo alala mpapa au ia tunu e mamao le ngata fo ilea i a o sio tātou na yo tātou a inga i Samoa ngata e taungofia o le wala awatu ma le wala au mai e ala le telefoni o titisa a le whaonga ino lana upenga te whailangi i e pei ona iai nei ona po i se tau ngofia ma le malosi ma le lelei ia manisi o nanga ese ia o le a saunoa mai lava mo talo ma faalawi loa awala u faafonga mai Samoa ile nganga faaloalo e faafeiloa ia tu mo talo ma lo soifua manuia ma lo le tautua atunu ma lo le folawi langima ma lo fo ile tautua ile atua ia e ala i e kalesia o ala atua ile tapua inga mo talo ile atua Kala lo sunga e inu. tai Ma lole te wata i nei te mo le fiafi. Ia manatu la le paia fa avatiwa o mau le paia le fa fonga nga su tātou tunu. Ia e momo ia ona mātou fa talo fatu. Ia e mese lau fionga tau sala. Ia e mese foi le fionga ia tole a fua. Le fionga le pau fa sina tupu paia po le tātou fa tala lau. Ia e momo ia ona mātou fa talo fatu. Ia le paia si o tātou tunu. Ia on tulang fa pe masani. Ia paia ia inga mo. Tamata foi mo lātou ainga. Ia lo songa pule mo tumua I tua ma lātou ainga li tai ma rwa ti. Pa pe foi tātou motu tai le motu le falenga pulu. Ia ia tamatua wasua ma le vai panua po mai tulagi sa ole masale au mua. I tua ma lātou ma lau ni sa edua. Ia fa pe foi le mo sa waia li fatui ma wa to. Ia o pulava le na una tati a wa tamanu tele. O sa ma faingana o si o tātou tunu. Ia wata oto se lo, ia matua le tu pa ia le, au faingana wenga. adina Ia tala le lei, a wae, sungai whatenga I ngama. Ia me se fo, ia tai o I kalisia, ia lo tala pauto, so wata putaulanga, ia le nei teime o le afiaf, tai tonu foi leo maena tole miul tua oi, I le so ma le whaamonore, le ul whare ai foi, le malamata puai, tarsi ai foi le fo launga, se o tātou tunu. Ia le fo la lata le vai vaawa, api foi le udi. Ia le wa matole, le Samoa muole. Toi lua masina, ia tātou wha ma vai atu lea, ai malo se fo mani le kumuna fiafi, mana ngā whaalolo. Malo lava le talai mo talo le foi ua mo tātou maftanga masani pe na masani ai a wa foi le pamlatu mai o mea lofa ma le anga leo titi sao le maru le tunu ia ale for tātou company malosi ia ele mnatu mawalunga lava maloso e fua ma le lange ma mo talo ia ele uma lava le fia o le maru le tunu e whanu longo atu lo siufonga i le mamori ina mai ele ngata I lo whatalofa lo ia tu langa mamaru whare tunu ia e mese lava ia mea lofa tātou titi sa mutalo o le eftua manei e tu alta longa o le tātou taito fitu ia e whai lava ia le pokalame ia mautilo tilo atu lava le talo whai seo tātou au e meisi no whamtalanga mutalo Whaftai to le fua, mata walta whainga mai o le tātou au o le taito fitu o le pole, o le pull of step, o le pole le whainga fie, e le tau whainga mari fila ma Australia, ana po. Ia, ai male alofa o te loa, o te leo I lātou na, whoringa mai o lo lave vea ma tau mai ala pili. E o ala le tātou tālonga lea ma atuntina nei le quarterfinal. E api o le aiwa I atu o le loto alen whai ai. Ia, o le tālonga fo e tātou mawhiti. Ia, o le whatu fo I le tūlanga le sa I autu I loa mana o mia se malo longa al whaftai le entua. O le ua maua le semi-final. Ia, mantua fo I pi o le whanga solonga I o tātou point system. Fo I le whanga solo wa o le waanga le a whai e maua le semi-final tūlanga le o iai. Ia, tantono o le whapito I lunga. O whapito I lunga o se tūlanga le leina mo tātou. Mo le atuwele ngā whaftai le tūlenga ma. E me se fo le tūlenga mia tele ma. E me tātou au. Ia li ima tamta ia o ngona fia ia o ia ni usila ele o le ele ia o lungo o le quarter final ia ati o le langa fia le na mo tato ia mana ia foi ia ta longa ia to ia foi foi ia o le vanua le e fata lo foi lo ia ni so alon fa na o tato una ile ia e va ia male lo fa e va e lava
e lo fa ngofia tau fai ia ale me ta ua tore fo ia ma le ia me lo fa ia ina ale vai e tu ala fina Yo. ai lo le me ko le tongi o le solo ia pe o le tulanga le na ia e fa tai ho i ele li ia le la mai e talo mai e to la talo ngale pe mate matonga ma ma ta to ta no ia mo pe o to tele ai o lo to pito no le tele no mai e to tele o tanga ia a tulang fi ho le na lo ia i to titi foi a malo ia ia tong fai nga ta tu so mai fiti ta lo New Zealand ia a ia le la ma no ia pia ta lo fai mai si to le fo ma lo jo nga to sa pia ele se ko da final le mele o le final le mele la fai ta ia ma la pa lo io le tulanga na wa o le tulanga ia finale ia na mata le tato au a sulima le tato a Manu Samoa ia sa to no fo le tapua il tato Manu Samoa ia e sa o baba ai le ma nei o le tato au ia e petaia ia le la vai tam fai la vetu fatasi so tato au mo to le fo ia ele le ia tato fitu na ta alo me ala to e per tato au ala le tato le sulima ia e le nganga le ma se nganga fa peta te fano no na lata fa fetai na lata nganga fa fetai la vai fa fetai le tua ia e mo ila vai i malo ia le tato au ana po ia le wa fa sila to sio tato tamai atu no la langi ato ia ma to au vai ana po le ma nei o tato au ia e pe ia wa ma lo si tele ia Italia e me se ia le tamasa mo le ta alo ma ia Italia aliero na lava finan no tava ia i o maka u marka masa mo o ia kia ka ko pe mo monta u marka mo tipi mai ha pe ngai ha no ma ko ia le faina ia nga fo i me ia du ia fo ia le ta alo mo mo le fa ma lo tamata alo ta to manu sa mo au ia pe fa ia inga tato au se le mena ma lolo fa tamari lau fonga fia ma le sa ia tato ai ia le te tai la tau no mai le i pola lang ia tato so o mol tato fitu ia mata lava i lumala me le tato studio ia ia le TV te le lava tate loa tu lava o te le loa pa me le te loa tu tato scoa ma tato ma le tava mo e tama ia le alu tato pokalame me na o tua ia no vili atwa pe le ma faina le mata multa e talo ma tato fitu le sa ia le ala fe tau ira o molofa me lo ainu ia cha e pele vi lo multa lo o mala kapi le ala vota patua ia fe mesinga li poki ia le ala fa fonga le maru le tunu e ui la mana manolo fata mari ia te oso fole la ia le talonga la le nande ia sa ole final o fai inal tato au tele man Samoa ia fai inal for tato fitu le quarter final le waru ka ko lunga semi ia a lea la tato ta alolo mana yuso mai tonga mo le vavea ne va le te i moropo kalame waru foi du mo te nofo ai mai ngro kofe e fata tali ta longa le tato i nei la mato nei i Mount Druitt ia ole lo lako le mea fu a Samoa lako le mea fu a Tonga lako le mea fu a Samoa e tfaftai ia tu no nei ai Australia e se le fata wina e lato e te taiata vai ato fa sa mai ia te ro foi alto pulanga neve temi ia wa ngale ta wa tonga ma Samoa ia wa wai loa ma o tangata o mata to na fai de tua ia te la temi e fai ngai uso tonga fina le mai ala ko ia mi fa kwa pack fina le ia me ma po nei uso tonga fina le mana manama ia fa pena fita to e foi la ba nga fina le ele yo mala ia de ia tambeti na fa na po le dalo de fa penga fa ngol be ke popole ke o kupu se pisa vai tate lo nei man tual mo kwa ma los yo saporo to Samoa ala fote vai nunga kuiselangi ole mo to ma los dava mutar yo me tato tunu e ma los de saporo tato to Samoa ia eu le tula na le poisa foi ano na fio ia pe le ti lula o tula nga foi pe o tapo inga de na mo tato to Samoa e tapo ia me lo le po ai le ia long pan tulu ua foi no foi na mai le ta le ni male avaloa e ta alo mo tato
ia o te lo o le talonga le tai au o ai ai manu malo ia o le taua ia o le aua e a fo le lenta pena le mafo pau ma tau le aini ia mistake so ia pe o masanya ia ni so fa ia ia le awana le manu malo ia e pe o le tulanga le lele na ia fa ftai o le wo o le ko da fai ia pe se tasi lea vai na tau o sia ia tau sia pe o po le pato le fo ia awa le manuia tau fai ngai tato man Samoa le au tele ia ona o le tau o le malanga le e fo e fil ai ni si mo le po laulang ia le tau fa mo o tato tato fitu ia tau sia ia au mala ia au manule va vea nei ia malanga fa lo telefo matanoa ma sunga ya Mike ya va meleo Mike fina le vai ya fina le au konga malosi malosi ya le au tonga vai au fodel ya ngo fe kule skamo mak le ai la na o do tele la ngo le au le apenge di ke le ka mixa mo ma ka mixa mo mai ya le o fa mai ko ka mixa mo fa ya le nga sing ping ye au le apenge di file tau sanga ngai ama ko ni Australia a ko de la wo mfungi ka meki ngai ku fa kasi mai si ka meki mai si au mang ngai Australia de la ye au da tato me la nga fa pe e wi ya nga ma lo si tonga finga le sawa lak piliki a pe ke mi mo le finga le mutalo wa ka va ai ai wa mai fa kasi ya halum fa nga o de ku wa nga we fe au de la ka ko ka alo no ma au finga le malosi o finga le engelangi le lang ka ko vai sa ka ko o ke onga se ke mi mo bua finga le wa ka alo ai vai le ko prove vai ka ko ka meki le ka rongo lua mar ka rongo ko e le ka mexico ala nga fai ia le na ke va e le ma fo va ai ko nga ya sa mo o ke mi nei lo vai le au tonga ke mi nei e le o ma ke lo ala voi ele popoleo alo foi me fa andao le tunu tonga langa esel au pesi peso le au le mutalo pesi au fa apikoa nga au loko hanu fa nga o sa mo malo wo mai e fa ngi au wo ke ia wo le o nga 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 ko lu ai nga ya lo sa mo le o la uskaria ai wo mai ma la va nga le ala ke vai foi au konga o le me finga i tonga wo maka miki konga fa la ko au ia taua na pena e fetalai e ia la se kalunga finga a pe ia o le final le la per final le la fia mata o malau lang e se fetau vi mo meo kingo ka meki Pasifika ia o tonga o mi e la po ia o Samoa ia paualanga me famorunga ia tatou alum fa na tatou tutu e popu la iti tino ala to mafau talonga te tele pero vai na ye mutar esa le sa una nga to le fo le tulanga le na o ai na una we malo le au na la manu malo ia mata fai fo le ia awa le ia ni fa le tonu va ni si fo ia po ni pasi po ni va ia ai a mau war fina ia wai le fai ngofie sa le sa una ele le au tonga le au tato ko mai tonga ele ti fo tau fai ngolo ia ia ai pe ia le tulanga le na e pe voi lo voi masani ele au ta mo voi a ta mo te malwa voi le pa so wa le ai te wa le se maga va ko ta me se ga mai lo ia liva lo yo ia ko le pa ia o le mela na mi ka ko ia o le ale vai ia ma fo ta tu ta ia ta se ia o ma ko ia te foi ina pe malo wa manu malo ai ma ko ka po ina to le fo ale to foi na uso malanga fa lo o le si mea ti fe fa po ta te le o tapo kala mi mutar le mea le o te doa ya o so le titi ya ele le ale au tonga yo o molo le au Samoa yo o molo ngai kamiki ya ngai alum fango tonga le Samoa ke ia wa fa de komun la ko au a po le fo le o le au Samoa yo o kulo ya fiki ke ia fare kongu ia ka ko au a po le afo le o fiki e o lo ya konga pe fa pe ngar fa nga mele ke venye ia le la o ta vai nei la ngole kausanga le pe fo dinga mai
ko kele edi mau popor ka ko au la ko sanga fede World Cup ya a pe yo le afenga to menete ko ngar ka ko au ar ka sanga nge ya le ala ta approve vai le fam talanga le a e le ya tamasi yo mo lo tamahamo ya no mal fasit ke de nga asia langa atu langa nuua tato lava o tupu mai e o tato lava pi mai tonga mai Samoa longa vinga to ta alo lava tato wi tasi a mutar ma li lava ka una telefone ya pero le tu langa na ya manuia lava ta donga ta se tu lo ta pokalame mutar e si metu na fai lo mai fala vai monga ya ele ba ni sa una la su tonu la ul fo ka pokalame ma nga fa alo ia lelei ia taʻamata ta falauiloa foi na le matulaga po ia se so faamanueina le vai aso faafetai ia o te iloa o le tala foʻi le avane le faafogaga le tunuu ia le faaletonu o le tatou taaloga nei le taeao ma nei le afiafi ia o le ua maua mai le tala i tatou itaoki le sai ai le manumalo ai a le uso mai fiti ma vanuatu le tatou teʻi foʻi le vaalele le mauafua tatou a EFS ia e faamalu'ulu atu ai le tatou atunuu le ala ua mai a le tatou promotion ena a tatou promotion lena le lako mai tolu suta la Australia ia i nei ia faapea foʻi a le tatou kredi foʻi ga tolu suta la Australia le ala e manumalo ai lua tatou a ticket lena o le EFS faina malanga mai Australia ma le afeta la Australia ia ai o tara fiti o le maua i se tunu a le na manu malo tatou le amatanga i le seʻi o Augusto seʻi o Augusto le manu malo ai tatou ia pe o tasi la lena i tiang me tatou o le ala uta pena vai aso fou ia ma faataoto atu loa le tatou promotion lea mo le kisimasi mo kisimasi ia tausia le a foʻi ua la foʻi ai le faamoemoe ia afai foʻi toe sau o nisi foʻi tatou tiki ia po nisi o faailoga seleni ma ia la foʻi la pulisai palaumafa le topā ma tutunoaʻi muniao le pulega ma tatou company ia fai le lesi tatou promotion ia mo tatou tunuu lo alala papao e Australia ia papeo ia tamo nei malanga faaloa telefone malo lava faafetaitele lava ia o le faigana paua le mefiafia ai le mamalu le atunuu ia o lo ia faamanuiaga o lo faagasolo mai pea e lē faapea lale mose laki na uma ai la ia lea ia le ua faafofoga mai foʻi le mamalu le atunuu tamā ma tinā matua ia me sa tatou ia lafo tatou credit ia uma atoa le faamanuiaga ia pe aso le laasau le mea fou le saunoa ai mafetalai ia le tuafai a mutalo ia tatou see tatou credit masani faamole mutalo faafetai tolefoa o le tatou mai titisao le app lea le titisao le iluga o le telefoni o le fautuaga lava taufai e download iluga o lau telefoni ia o inā o lea e mafai ai ona e filifili ai po fea le plan e tala feauga lelei mo tatou e isi afape faaogāina o le interneti ia po le vili foʻi le vilifua ia po le faaogāina o tatou apps iluga o TV ia maete foʻi iluga o telefoni ia o le fautuaga manai e download o tatou app lena tele ma le anoanoaʻi o tele faailoga nai ai e pai o le manumalo ai ma le gagafaalolo ia lei e faafele tatou Sky TV mutalo faafetai tolefoa o le tulaga lena e lē o mea taimi lenei e le uma le toʻatele vilivili mai ia e uaʻai le latou Sky TV ma vai mafaina togi iluga o le tatou telefoni le credit lea ai ia o le fautuaga ia lelei ai tapena o te iloa o lenei le vaveao tolefoa ia vaganā se Samoa e ai ni tutuanoa o lou feagai faalevelave ia po nisi feogaluega ao toʻatele o lea laafea la uma i matamata tatou taloga tau la lea o le Sky TV tolefoa o le manino o le manino ua le manai o le manino ia aua neʻi pei foʻi lea o nisi taloga foʻi lea le ua alu le Nefo TV ia leu patipati le filo matua ai le iloa e sesē le au la eskoa ia ai lelei la le matamata Sky TV e manino ai po ai le manumano ia e tāua tele tatou Sky TV valu suluiva tālā ia e faapupua tatou TV ma le gagafaaloalo ia lelei tasee atu le tatou GPS faamolemole
Tai tole foa o le whanga solo al whapina o tātou cameras. O tās camera i whai ei teimile nei. Ia mo nisi fo i wā. I loa tāu a voi le leo le sida mai i fōli ngole au tā vale. Ai nisi fo i meo lo anga i tā vale. O lo ia fwoi tātou ti vai te slaiti i whai whaonga ina e tā vale lau pasese. Ia po sos tā vale fo i a sa private fo i le whai whātau nei. Ia e loa tō while meo anga i ai. Ia ele leile e tau se whelpensi. Ia mai lo ai foi po fele me o lo iai e au ngā fo mo pisinisi ia ele au ngā so le fed wa ole ave loli po le ave taxi po se ave tava ia o mai foi le o tele se le ne mawai mana ngā palo to le po se te sau aso fa manga mai de GPS ia manino le lei a papia mato ia no foi Australia po New Zealand foi po America a la fai o Samoa fa fen con que mai Aftai e mantua e ai alta to e lua to inga device o le tātou camera le nā le te le whaonga ina te lo full te lo tātou tā wali tā le whaonga ina ai ia e mawhai on whapipi e mawhai ala ia ona e whaonga ina ma access mai lunga lau telefoni po le laptop ia po whea le vaenga whai ona iai e mawhai ona i loa mai po filmeo anga i eli tā wali ia e mawhai fo i ona whai ai tātou settings foi e a sao ta vale wonos fulu fa ta inga ia e ono tasi ro ia fiti e tule ia ele a foi se foi le e ta o pointanga se vili ko ai ngale sa mo pa tsi sao ta vale ia e to la va nga voi le o le mea ia ga ia ta vale ku ro ta vale le so ngai e fa le to ia e foi ona ta uma tanga te le fa lo falsara ya do to ta vale o ya lu falkala pa pe o me o mana pa ya na fai lo le telefon ya e pe o le va na ta wa po fiale me te no fo mai ya pa ya na pa ti no ina le va o le fau tuanga ma valu sia le la auto le po wa wa fai sen to telo tanga ta malanga mai ya e te me a foi e su ya tu ta vale vento foi o le lava ia na to ta ini o le stava ia o na almana ia le ia fa tau sta vale e tu nei fa tau sta vale e tu nei ia pe la fo sta vale fo ai fa bi e lo la ta tu ti vai se na GPS ia po fe la le me fel wa ila ta vale e pa ia na mata mai fa po fe me anga ia mana nga fa lo ai me se la pe te un oi se sinta vale na li la ole tina vaenga wa matuto i e tele a vaenga faina na loka ila ta vale o te me talai ia i lo ai ia male kemola le na i lo mai il tanga tali ton po wai le wa a vina ta vale ia pe fo le vaenga fo le loka tu sa pe ia oiriki ai le faina fa ola ina ta vale ia e tele ala wa le pu ia ia a pe o tu langa de le na to da fo ona wa fai fo ia sin sa ole o le limitang wale le bawo i te lo ni fiwa ia le dia te talato ia talato ai vai tu lai tu matke e te le to talo ma to poni le vale mara ga palo alo a mesa ne vai te mi ole kan ka so fuang e selmena tu le ka vale o ka vale fa ka uisi me ele fu foina ia ona o le tu langa na e ta o tele ia tau ia ta o tele va ngale pe te vola be ta vale se me se no fuanga ia ni telefoni pe se me fa pena ta le tangata ia ala loa e lo so ina me le ia ta vale me na ta o tele ia ta to se ia ta at pa tu pe muntana fa mo va stai to le fo o le ta o ia ta to at pa tu pe te mil nei e wa foi ona la fo mai ta to se le ni mai fa fo mai fa ngai na PTX to the Western Union ia po se foi tato a fale lo al nai fa ina la sa o se le ia o le tato a tupelea ia me fa ona to ngai fo cash power ia fa foi na la fo ai fo tupele sistanga alta o fa ona fa ia pa tau o ia foi fa lo nei fa fa tau tato a tupe ia po disi va nga le fa ia ona ngai ia etala se de ni de po ia ele tau pataria se matala fa tupelea so ia ia pio tala fi ia le nama fa ngo pio mo tato mana nga fa lo ia ta se mai tonu tato fe ia tato
se whamtala mai nio, se whamtalanga I me mo tono tātou whaloloa titi sau whamon telefoni me whapena. Whatai tole fua. O le mana ia o le whautuanga le leilo wanga I mai tonu. Telepona no vai tai po telefoni na iai. Telefon tau ta. Fo special sana iai. O le mana ia o le marketi tole fua. Whatau o le marketi ia mātou tulango o le fuata malona lo. O le aso a maona manuia. Te leilo pe te wai ake na lao e pape mai al kalolo. O le ua pa tātou telefoni lea. Ia pe foi se vai nga mau fua. Ia pe tofu ale aso ia maona manuia. Le manea le na alo ia tātou routers. Ia mawhai ona whatauina whaonga o tātou telefoni. SIM card. Ia le manea foi le vili mai a whapele te nei ona vili al tasilo tonu. Tasilo tonu whai ona vili sa alo ofisa. Ia pole ono wa lima fitu lua ma oi whai. Whai ona vili mai whafo. Ia mo nisi vai ha. Ia na foi lunga tātou Facebook. E whai ona e te siri iai. Ia le lei al manino. Maleanga whawaru. Ia whalau loa mai la me ia mese lava I tātou mana valele I whaleolo. E te watu lei whafo whe me te anga I eita matau pe anga vale mutalo. Raftai tole fua. Anga I mai whafo tātou arrival. O le tūtau matau na I eil tātou ofisa I pito luma. Pito luma na I eil tātou whaleolo na I eil saino tiki sao. Ma nei ele whatau ai nā sau SIM card. Ia a whapete mana toi whaongaina lau tiki telefoni le tsau mo o mai Australia. O na tala leo network, tala leo network o le tiki telefoni le na. Ia na whaongaina leo telefoni le SIM card le ni Samoa. Ai pe o tātou ofisa le na I whaleolo. O lo il tātou ofisa whaleolo ai Waitele o Waimea. Ia ma le ofisa autu le Savalalo. I lalo le plaza. Ia pe o ina ai tele na maua ai tele o whaamnukianga. Ai mwhaiana so tai leo avat tātou telefoni. Ia mo nisi vaenga mo le tilfia tātou. Tunu mananga whalolo. Ia tā watu lo tātou best o le Lava Hotel. Ia ma whaelo mai po ngā whea kong o Lava Reika. Ia le ka kere I o ku Lava sa mo kalunga whaile Lava Hotel mo tātou whambori. Patai tole fua mo le tilfia tātou tunu o le Tustala Hotel. Tustala Hotel, ia. Le tapen malo Tustala. Ia malo Tustala. Ia tasi lo le whale nei luma. Ia ono solo le ma Lava Hotel. Le Lava Hotel le nai whaatanga I male malai whatu pak o le vaenga le whaatali ei pas. Ia o tūlanga le na ele whaina imsia. Le whaina imsia tātou Lava Hotel. Na whai e fōi le mātou le nei le pūlenga na malanga mai fiti. Sa whai mātou whaamoe le sforeile. Ia male to tele ale tunu le whaanga tātou Lava Hotel. Moin le. Ia ona o le tūlanga le lei, o le tango fie, a le maulungo fwe le aunanga. Ia ele le fwe whamama veka mpaingo fie mo le malo le tunu, a whapea le fō malanga mai. Ia mana ia le sotai mai tātou Lava Hotel, na ia I tātou potu. Ia fie mau fwe te aswhanau, o se whapuiponga. Ia le lei ale, anga I mai le Lava Hotel. Ia pe o tūlanga le leile nā male ngā whaaloto le fo. Malo. Ia, o te loa e sisi meo pa uta whatata nuanga mutalo, whalau I roa mai, whamolmole. Whaftai to le fo, o lo whanga solo pil tātou top up, e nei I whatau lo sau top up e sfulu tā lao na maule o entry so le tātou reita. Luate lo ton. Tātou tā vale nā lo whanga solo team nei, awa pesu lima tā la, lo na winga e tapo I au points. Ia pe ma fauna o nei vaenga ese. A o ise vaenga o mole o mai on pai lau kola ma nga whaara to le fo. Ia, malo lava. Ia, e ngatu maununga la whaftai tere lava mutalo mo le whaavanguinga lo avanoa. E te tō lau mai ai mea lo whartiti sao le maru le tunu. Ia, me se fo ina I tālonga ia, e mau e fo I le whamonianga, a walata mai forkis masi. Lea vele leo to le foa, whai mafonga tau mole, te mai tai mota, sunga ia inu. Ia me se foi ai pa anga masani o tato titi sao tupu mai ele tunu a me se la o sin la to pokalame le moto sa movi inga le tua e fa leo tu ai la to faftai tele le lava le ngata la o nanga o e fa ia lunga titi sao ia e telefoi mo me o telefo telefo a me se foi o tala ta longa me lo tupu le fa le vai monga tu fa ta se le la tua nganga patpati le lo fa mlanga le tua I tu langa lo e nga lu e mai tau tu tato tunu ele ngata tu langa fa business
e alo e tautua fo le tatou atunu e mele ngana whaamatai whalongolongo atu foi fie whalongolongo atu tele foi mātou nei e meitara noa mea tau le tō whaloloto upo e whapenauna fitala i multalo lato te fie tele ia o whea tule ia tusi lalo to anga tusi lalo wa mene ia tatou te le mafuta pe ma multalo ia teimi tatou te le to mafuta ai o tele foi se soani multalo e tūlanga foi e whatalofa ia mesi e foi whanganga o langa upu ia le batoleo le nganga fia ma le nganga whaftai le tua ia tūlanga uma multalo lo whangia le vai aso fo lo whangia fo i tatou tālonga o le toa Samoa ma nua fo i tapu aina se o tatou atunu whangia fo i le titi sao le tua i whatupuina pene company lo awana mai fisosoani le tua e ala fo i mea wha internet tele credit ma tūlanga whapena ia lo whangia fo i le ainga tausi me no whaalo whamanuia le tua ia te oe Mania foi o tofinga ro ia tono le kalesia a mesi for tato no i vai ala pe no lausi le firma malo le tunu le faro vai bonga ia tala le ato ne avanoa te fato fa mai e multalo pa ia la silasio so tato atunu ia man sina le soal sa una te no fa le lo fio ka tapa pa sina lo na le ko na foi le o longo ia spili e pe upul fa le vai bonga o longo ko tu e ia fa le atan sa una mata fie na foi la ta se lo sao la nga foi leo ta tu pulenga ma kampanha ti sao ma to mo le tu la nga fa te le lava le mamalo le tu sai foi le lango mai e le nga ta tu promotion to le fa wina ya le ta tu fa mo moi ya ta pena ta tu promotion o le fa un kisi máximo ta tu fo mo le foi le nga fa ta ya sina tamam tina ma tua ya ba se foi pa yo le nga wenga lo so ta tu nu ia mātou aso foi vai malo poenga la foi se tautua ta tu company o le atoa ma le tautua mali foi se tala e paso foi le ne ia malu ave pale o tu ngalo talo lava ile tua ia mo pea le manuia lo va se dua e se foi le tautua ino se ta tu no lo puia le el malo le tu no so se fai va mas tute mani tau ia mani tele ia lo fai va lo lima ia ma se foi le fai va o paso le tautuaina o le nuu ma le kaisia ia le ngata le malosi ia le ngata le tino ia sili le nganga ia le leo le vai o sina manu i tele le tapoinga ia me se foi ia tato pulenga mal kampanyer titi sa tato soi fuol vai as fo tato to tapa ia lungo ia ile lofa malanga le tua ia manu i tele ni fiafi ia pa soi foi ia multalo taila So is fulmal tasi minuti ona tale o le tu lai valu sini au sitalia tato po kalamina male fitalainga ya multalo mo li faaftaitele mo ilato uma o lango ina tato titi sal malosi o le tului lava o paleni na ainga i Samoa o lau fo ina lango mai po kalamin mo Samoa vi ingo le atua ia pe ona faatal no ina ai le fitalainga ya multalo ia se santa itasi mo li fo il faaftai ile fionga ia le au pepe fa pe foi ia le sunga ia Kristo ia ma le mal foi o le pulenga titisa ia mo le lango ina ma no se o pokalame mo Samoa o vi ingole atua fa taitele ia fai foi wale ai se manuia si to anga tului paleni sa se le mo mangi va fa me la unga ko inga ia le di inga le o le atua mo le toilo fa anga fitalenga ia multalo ia e mese ila to o lo lango malo si tato titisa lili mai o tato telefon mai Samoa Yeah.
Toi ono minute ona tale o le itu lai valu sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langine le au faipe se katoliko. Mai farise la uta pe ono tau sila ma mai mo mai ai. Mo li whaaftaitele le mamalo le atunu. Ia oe o loanga le lei mai pea. Ili tātou wha moe mo le awhionga le profesa ia Dr. Afualo Luanga la Ward sa lele. Le sunga le whawhiangainga ia Reverend Esau. Ma le whaletua ia upulasi e lua se lau tā la. Pea fo ele sunga ia tau finga ma le whaletua ia Diane Fui Maono. Wanga le lei mai fo i le lua se lau tā la. Pea fo i Miti Edwards 5 se lau tā la. O le tina matua ia Telesia se kolatika e tasi de se lau tā la. Whaletangoa i ma le Farani Swan ma le tausi ia whiao taito e lua se lau tā la. Tasi le se lau tā la. O le tātou tino i tupe, o whai ona maua le nei fiafi. Lua afe, tasi le se lau tā la. Lua afe, tasi le se lau tā la. Whaaftai tele lava ne malu o le tātou. A inga nei fiafi, talu aile wa mafuta maile. Ata noa al te sa, Crichton mai Samoa. E le nganga whaaloalo e whaafeiloa i atu ai foi. I le ata noa al te sa. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo le ono sai. Ia malo fo i le tautu atu nuu. Ia wa e te fo i nei fiafi. Ia o te ton fo i wa tu neva le po. Ia te oto i Samoa. Ia a olo e mafuta mai lava ma ono sai mai. Ia wa fo i le momoli mai o tala i mea tupu le atupu. Wa le whaafonga ato le malo le atu nuu. Ia malo le soifua ata noa. Ia e whapena fo i uno whatalo whatu ai ule nei tūlao le fiafi. Patalo patu ko ilo fionga to le fo ma le sunga ya Mike ma le soifua ile nei tūlao le fiafi. Ia mise fo i le whafonga le tātou utunu. I mātua, ta māmatina mātua o le lawe loa le atunu. Ia le ngata i leo nā tōro mafuta mai le tātou polkarane. I lunga i upenga ta whailangi o le api o fōlinga ia ma le YouTube. Ma le soifua ma le langi mai le nei tūlao le fiafi ai no. Ia malo forso e fua langi manuia ata tanoa te sa. Ia leo te vai atu pe o lo afitusi na ufa o ngā mai po leo laptop. Ia. O le tūlanga nā le ui e le afi nei a tu le poa. Pa le tonu fo i le a fo i le laptop ia leo ka ko amaka i le a fo i le afitusi. Ia, o lea lau te wawai atu. Ia, e o foi le afitusi e pe o foi. Tūlanga le nā, tūle po, wāne ko le saunong le tūna o le fia. I pe e la sofi na ngalo ata tano te sa. E wamataria mata whanongono ku le sound finga le pe o nunga kau whare kongu whalika ko internet. E o kei pe au vile atu le kelefongi no mo. O le whapea uia o le telefoni nomor ngā koe ki walau mai e. Ia e mwhaila na tua e vili mai. Pe mania na nongo le sound finga le pe nunga le messenger pe o. Ia e le manino le lei. A rela tua e vili atu pe a le asusunga i a tua e vili atu foi. Whamole ata noa. Tai lava. Tai lava. Ia, malo la mafuta mai i le tātou atunu. Moli fo i le whaaftaitele lava ia i la tō lango mai. Ia ai awa fo i ne ingano pe a whai o fuafua se whaatauina o so lawa po so mota. Ia e te le avanoa e te wala au mai ai i le whetalainga. Ia po tō whafo i atupa i le vaililingi. Moa nanu ia e te wala au i ai. Ia e te le lana whesosoani e luatu o tangatanga i le whale o loo e fuafua e whaatauina. Pe iei mea e whaale tonu o le whale. Ia e ono toi pa ua i lalo le tau o le whale o le a e o le a e whaatauina. Ia po le toi sui e foi o lo mawhauwhau, o lo finangano toi whaatau a ise si whale. Ia e fua ni lau se leni. Te le le ngā luenga, te le foi le fisosoane tupai o le vailiringi. Ia e tangatanga i ai po o le a e tango i whaatau se whale e le lei. Po se whale o te le se whale tonu o iai. Ia a whai fo i o sauni so maota fo, ia po o so lawa fo, ia e te le fo i le fisosoani, e talenga i atupa i le vaililingi ma le whalitua, e na te tusia ata, tusi le ata,
e le falitua ia ai kamuta e fau fo i tupa i vailingi le fale e fua i le ata wa umana tusi mana ia fo i pe afai e le te le se tamau ainga ia te oe e mawhai lava ona tusi le le falitua i a marina se fale e fetau i male tamau ainga o loo e o loo mawhai ona e wha arwina tātou lava ngangana e te saunoa atu lava, saunoa mai fo'i i atu pai vaililingi, wha amalieina lava i le tātou lava ngangana, wha pia fo'i pia awhai wha sauni e whauni whare sā, po se hall, po le a lava le tūlanga, te le avanoa, le fionga fo'i, ia po le tōwhai atu pai o le vaililingi, ia i te wala au, ia in wha ataltala noa, ia awale le lei o nafa sā po le hall, ua fuafuaina le e ka le sia, numera lai te wala au iai o le o wha o, whātasi tasi, walu wha o lua o wha o, whātasi tasi, walu wha o lua i te wala au iai, ia mō saunga luenga po lipia ina fo i o lau whale, te lele a wanoa ma le wha mā avenga, mai lava i la o e lava ngangana sa moa, awane i tupu fo i le mea le sa tupu fo i si tua a fo i o se o wō, ia wa maliu la le tina, ia wa saunei la wa telefonia telefonia tu palangi ia o te manao i le tunga mau le whaapea ia o le mea la watupu a le ainga se ainga mana ia tele tu le ainga to tele ia alo lo matua o le mea watupu ua matua wa le la ue i le maliu lo matua a wala ue mafeita ele o le tūlanga lea na mana o ta oto ai lato tina ua te i lava ia le au tamaitai nei e o atu ia e alu ai lunga ia le moa vao i lunga lo matua ona la o mafua anga e tātou te le iloa ia mea fo ia tātou pe a mariliu nisi ia ale tala noa mai ia wa alu ale i o latou ai o atu loi o marikikiroa kunga a e o so ai lunga mo va o lunga lo matua au le mea la le le ia lo tala no atu lau lava ngana to tala no mai lau ngana fe mala ia i va nga i lua bala au le talenga ia tu pa le vaililingi i le ofa o fata stasi valu fa o lua ofa o fata stasi valu fa o lua e wa sa nga luenga fot wa ia il tato malo ia tata no po kiria mai pede ai ta lo fa i lau fionga le ata no te sa malo lava le on sai ya fatalo fatu nei vai ngole sia le o ma watu le tato sotai malo so i forma la nyama malo le la kiria mai tata no aftai lava pe mane tu le finale biliatu le telefoni nomo ia pe kiria le mau ale leiro sa noang ia o te manatu ia o le nganga fifia na nganga faftai le o morta to sota inga faftai tele foi ata tanoa mo le maftanga foi ma le fionga te sili la stonai ia a mele le yelo fionga so se temi lava e ye lava po 24 hours ata no so se kemi lava a fa foi to fia morta la talonga nei peta alo le to sa moa e ava no lava ata tanoa o le nganga fifia ia fa ile le o to le foa o moli atu ale whaftai ata tanoa mo mea uma wa tapena ina mo tātou pokalama. Ia, watu ia ni neva siri, wa maini neva alua po, wa angi savili, e po uma vore keme le palolo, ia wa mamatau lia vore tātou atu nu pele o sa mo, o whailato whai ngā wo ma, ni meo a wha, da se tala, o ke ia mea uma? Tole fo yo tu langa na le lo ya si o ta to tu no yo ne fu ba en o le fiasi o lo fa pena la von fa nga solo a me uma pe ya e wi la fo yo no lo ya pe ya le sele o tala no fo le lo ya wa pe o le na fa solo la mo mai ya pe o no a fiasa mo ni matangi fo ye ni matangi se fitu justo no le vai tau le vai tau le o se meti munga ma pa e pe que ya o le fam talanga na le na sa no ya le official vai tau le sumo foi te ta yo vai tau ya ele i fa ma ni ma oti mai
ia e ono a fia sa mo ini matangi ini matangi foi le malolosi ia e peonia fa ma tulanga fa pena ia lo mata ituina pea ele o fa mo tino ina ele tulanga na peona fa pena foi ona vala valo ia e nisi foi le au foi tau tono le o le lalolan ia pela pata ia mo sa mo ala valato ia o tanya pea ma tilo ia le foi sauni se fontanga foi le fatela noi nai le tulanga o le tau le ai ia o le tulanga lava na pe no ye le tato sauia o lo ma me yo foi le lai le yaso ia o le aso wala o aso timu tulanga umala fa pena ia ele ia tulanga ma oti le man ia uli ko sa o le ai yo le no inga pawala le vanga le mate tu ina nei ia o le tilo a hule a saulole ia le timu ia o tanga mea ale ia na sa ti e peli fa fole ole a hui tanga mea ia no e pio tulanga la na le ito le fo ele ia se le ia le salpia po no fanya tu ia ma me le la o le ia so ma tengo fi fo ia le a fiafi pe ona ia um vai tu ia ai o tulanga le ia na italia la vo tilo hoi le ia ta ia o lo sau ia ele ngata o lunga le televisia ia fa pena hoi lunga o le apio holding ia wale wa o tula imagination a fat no loanga le tisi na wa fai ina ia le tanto au te to fitu le manusa mo ia lana fai ina lana talonga nei mafiti ia lono inga ia wa au kako man contention mole title le o le Hong Kong Sevens ia wile ia mo muli atu le famalo mal fa taile la fiong ho ia muli anga tele ia male te ngole au ia ane se fo yo alo fa na o tato tunu ia o lo tau vala mo se le o le tato au le kapi ia e pangale ia o le manui le fefine ia la ho ile le si fo tamu sanga to fai ia pe o le tulanga le na le ia pe ona e wila fo in fai ina ia le au fo ile ale tato au sfuli manga le la ile au ai fo Italia ia tulanga lava na ia to amata fo ile malanga ta milo la to ia tato e tatalo pe mo dai na tato alo matato fana ia o lo tawina po ia le tau i tālonga ese o lo fiai la tau ia e persina whamatalanga le nā o le lei le tau i te mil nei ma nei a lava le aso atoa se i o mai lava i le fiefi nei ia ele ngata hoi le ia o nai tala po i o tātou tālonga pe o nei eito le afo ma no lava ia pio foi na mato fa so ina nei na nga fa tai lea e alum fa nau se tato tunu ma lo final ma lo foi le lo fa tato tunu wa me umane ya la to ta alu ya o tato ta puai ya me tonu ana ta o le lofa ta ma fa nau tato tunu ta alu mo tato au ya me se foi nei ni si foi alu le tunu o le foi na ta alu tato au ya ala mo la ko no ta alu tu foi si au final la kapia la lang al fia ia te mafo fa la va au fa ngota au ta wola ia wa ta va ai tu fu nei vai te me sa ma tu nei stadia fa de te le fai ki o finale ia pia o a fai loia kala nga finale pio ni sira mi po kala me fa no te le ata la finale fai ia termine ia pia o tato wol vai te mal mama ata noa wa lava fai fa na o so tato tunu le gato lo fala wiloa to tato tunu ia mo fina se le ni fai nei la to aina man la to matua na fifiena pe fai inga lava o moto sa mo lava ia ta puai ma fifia le fai mo fiele ta longa atano la kapia le fai mo fie ta longa sili ale na fai ngata se va ngata le ka la kapinga ke le do fai ngaka o le ta longa la kapi ia tatanoa ia o ai tato te lio tato telefon ia nena e whanau longo sau no le whiunga ia
ya papastui e tusa foi matulanga sa no le fionga te te sidi ya wa ese mele wa yeta to tunua atatanoa wa le ngaka foi al kaleper fa vai no fa lunga le pokaram le fa kasa o visidi ya le sunga fa visidi na ya sunga la uli ya tulanga fina le po fa fer mele le contempt of court o le foi fia mamama ya le mamalula le tunu ia wa melenga le langi na wo soli tu la fone tu le pamala le puli o soli tu la fone ia fa militari ala uli aya na se tangata le yalu le au ngai le mam nama le soli na tu la fone al mele na fisidi tu ai ole al tu la fone wo soli ia pe fo le na fisidi fo se ta si fo yo o tamai ta inunga le pokala mele na tali mai ai ata noa a mai lo le tu la fone wo soli ia Lango winga, mai tu la fono. E ale wo man fa mai fa msino city. E soli fa vai, to e soli tu la fono. Le mea, le na fai. Ya, ora na tu la fono le ala. Me na mana ia ifta to fa tatano no me fa pene. E le ai se tu la fono soli e tu le e fa mana le pole. Tatano. Pete le se tu la fono soli. Io le tu langa lava le na pe yo na ye le man sa upu. Wa le la vai no fela wa isora pa pe wa soli wa soli e tu langa ta wa lo o le pa men soli tu langa ta wa lo le pa men ia ai la se o ti lo ye po ala tu langa ta ia po ala ia tu langa ta wa lo le pa men wa soli o le mata no fio le mele nei to le fo e ta wa na fa mala mai ele a foi ele ufonga fetalai o atu langa tau aloa o le parimene Samoa ua soli o atu langa tau aloa ua soli o le atonu a le mena fai o le ale mena fai o parau vale se tūlanga whapena i po lau vavale le tūlanga foi le lewa o soli ai ma ave se ele ma malu o le tūlanga awe ai tilo nei ile mele o le soli fa o le solinga wile o le soli ale ia fa vai po tulanga papena on ema otia wile le tulanga e fa manino mai o tulanga ia na soli o tonu o le tula fono a va pe o la mele na fai we soli ai le tula fono e sa wile na fa pe mai o le sala e fa pe o le whasalanga e whapea. Ia mele e kusa ka uwhalau, e ta uwhalau tele le solingo le tūna pono. Ona mai foi le o le whasalanga. E ka uwhalau tele mai foi. Ai le o tūwha kasi foi le se vaenga e whai kei tasa i wapea e ngoi o le whasalanga lea. E mulilua o le whasalanga lea. E fasi o tangata se tulo ho ile tunu ile nei o fiafi o lau fasalanga le le upu le wa le fa nga le upu ho ile le fa mole o soli o ame o soli ele sta o me fo pe tu langa le nai e a poi se sa una ngai mo tanto fai tu la fono nai le ngai ma o tile nei mai atu langa o soli. A wai whai ngofia whinga pu e mai e mamanu o le atu no. Ia le tūlanga lea o le antu soli. O le whaingitana e whaingata. Te awha pe whamei o soli tūla fono. Ea ae le ilisi na mai po ala ne o ala ia evidence kai kasi o me o soli. Pia tūlanga ngā tole foe e whaingata i tele i mta upune. Ia le fronte vai e tu me se foi la tu la fono ia foi le pe tu la fono le na tau fia ia le fionga tu mal matua sa monei wan fa unga la na o fa le anga o ai ele o tau mai po a upuna fa le anga wa me na sa tau na po yo na manino al fa ulave ele fa mani mo no ele fa mani no mai ia tu langa la I ona tato wanu whaapea i ana i ale mea e ta tau ona whaamala malama whaala wei telelele ia tula whano.
tonuinga la retelea fu la sena luenga saun to fai ia tato tu la fono pe fa pelo fa una fa manino le lei mai ia le tu la fono son ia malana tu la fono son ia malana fa salanga te tauna ia telefo bado ia tasina vaenga lewa mautinoa nei ia me monia ia le se tu la fono solia tu le pa mana puli bo tatou ia te mama tina matua leva na lu ia tu ia na fai mai vo sol fa vai vo soli de tu la fono ia fa ia tu le tu la fono e o ia la o lipsi le ia le fai fisili da so dungal pokalame a fa mai ia tale la oli mo tale tangata sile na pele loa po a kuinga me le ta mai ai e le se mo tangata e finale e loa lo fa le tu no kali fisili ai lo fa ia ko fa mai fina no ngal kanga ka de ele fa ka se si fa makala mengia wa o pa o mena fa tu tali fisit wa tu la fono tali fisit yo he ke mi a fa tu da ya la pule speciali e caldi al fisit e le ya ma se me fa pe mai la pule la ma wa me ye tali fisit la ma wa me ye ya fa tu fisit al fa fisit la ma na fisit le fa ka sa na fa ye fa tu fisit ai me ya ta fete si mai tato yo si ya ta up ai ja le awal pala ai face le truth sa we face la mioton a vatol fesili tali mal fesiti la vol fesili mai le fiona le te sile tu lepa vatu tali mai ya tali mo fa pena ya le wo mam na le tu con il solo ya awal feita ave le tu con il solo atano ia tulanga nei ia hui te tau nei mai ole nel e sawana matua fa mala malama lele ia le tuna fono o sol ia no tong pai ko le fa mala matu ole ngoi e ia no fa salanga ole mulilua ia no fa salanga ole a fo ia le fasio tangata ia ilo na fa salanga ia fa na ula ia pa wana le mele fai mai ia o saulenga ina le parlemeni o saulenga ina le parlemeni wala upuna fai o saulenga ina ile le fo ile parlemeni le na ka kulelo na vela pena sa no mo fo no residi sa pola ia la uli ia elo sali me fo la uli tulanga e se sa ona so ina sani awe ele isi no fo no fo fa sala elisi no fa sala e no fa sala o soli le tula fono o le fesidi no o le alan tula fono o sol ia ele o mo mai se sali tula no va pena io ne no fono fa ne mai fa no ai tula no va pena io no o le tele fa pe io no fa ia o le upule o le fa de ana pe fo no sa loti o mal langa la ai nei wa fa de ana ti maluia ia le fiona le pale mia ma le capenesa ia no pau o que o fola o pe o poina faina fa misingonga le tono tanto o le tanto parlemeni alela va tu mta po va pe la kilo kwa wa fa le ana ia il parlemeni ai le fisili o kuna fa le ana il parlemeni ona fai ele ole famsinonga io na fai ele ole tali mautu mal pensao mal tali a mio ton ele na fa la tele mai fa pe o soli ele tu la fono wa ile tui matula nga uma pena just someone fa manino ia tu langa nei e va ne mana mala tato no ile tu langa le ole a fo il sul tu la fo no fa salana nei lo le mele ia I fo ile ngal ka umaya ia o e a tu il palmene ia o fa salana la le lua tu sana ele sana fo nei le na me pe ka mo ku le le ia ile no ton ele o sana fo nei pe tu le le ia ile a fo ile a ton so o le mena le te tonu ai o le mes tau nei ia matua fa ma oti le la loia fa upunga nei
ua whapunga na i leu tātou ai leu tau sanga o wha mālolo ia lea ko ia tai o le vanga wha pufai ale HRPP. Ia e o mai al temile, i leo manino apo o hala i tō la kono na soli, hai po a fo i upuna la whaia. Upuna la whaia e whapena, na manino ai ele ngata i le palimene, a manino e fo i tātou tunu i whasalana. Wa le la wala o lo fia la hanga wha o mai a le, ngā ko ai e whaupunga ngā whape wā i le tui i le palimene. Ia i lo e tangata po le aho le whasa le aho i le tūla whono o le palimene wā ai i le tui ia i fo i le sui nei e tō lua. Nā sina tō nā sina manatua i to le fuama an u i le vaenga le nā o tātou tūla whono le o lo iei. Ua pro tele le whaupunga lea o le wā ai tui po contempt of court. Ia le hona na watu ia ko ia ni famasino ia le na fai mai famasino il famasino ho ia palangi le na fai le case le na solo ia le na famania ai le salama famania so tu la hono contempt of court. So what constitutes ia le contempt of court or the facility na le tifia mala mai, what constitutes a contempt of court? Because ngale mai ana fa ingo mai ia a foi fa mania ia le moliango le contempt of court ai le fa sala ia va pera o te no fo mai tua va pe o no ingala a fa so fa sala a foi o no a fa so soli tula fo no inga o no te fa pe mai e so fa sala mania lo sol tula fo no e so fa sala o me umana e sta one tilo le tilo il parliament tilo ia il famusnonga tilo le ia wa sa fo le unga ia la famusnonga e le o fa pe mai fo le unga la famusnonga a fo i fa mania lo sol nga tula fo no le tasi lua to e so fa sala ia le mana mai le o le fa sana o on mele na fai o le mele na fai le fa sala o le fa mania ia fa mai ala to le se fa sala o le fa yuma le na le ale a po il fa msinong ia pa o le tulanga le na ho le wa o fa nga upu fo le o manino il chato tuno ia fai mai ia fa upu ia fa ai unga ni ia matile ia na tanto se hai solo inene there is no direct there's no clear and direct fai unga ko le mole tanto o no mai la to e tu la i do mol fam sino ngato le po ya peo le tu nanga na si fa manga finale a fe atulo tamai te oia te no au ke ngoi se me fina fa te a fe atulo tamai te oia au ke ngoi so kula fungu mena a ke o kai au ngoi do kama o le fili da o la kulanga e sa o le ngoi o le mereanga le fa me au ke ngoi a de wo kai au ngoi o la me fa pena uma me le tupu mai le mele le wo uma na fai mai fam sina ngai le tatu sa ini a wala fa fai ngo fie na mala man tau a fe a kulo ka mai a ke oi au ke ngoi o le menga o su kula fongu a e o kai au ngoi ko in e sa o la fa ko nga pese o la sa o fa ko nga ko ina pa wa o ia wa ngoi e fa pena le de ka fie mga e ku ko ngol ma fo fa la ut ia mana au e do kadi ia ngavo kadi aku tole fo e fa penga o le kula fongo le wasa wa fa maungia ia sa fai le kala to le epa male pule e so di fa vai ko menga fai fa ia ko e so di kula fongo la la fa mai le fa msno ia o le sa ola ia ku le pule cute lo sa ia ala ise sala la ngala sa ola kala ni fai mai wa anga fa pea e saule sala longo vinga e ka lang ko fa saule unga de nga saule so fa va so kula fongo
Ai fa na be. Ele ma fa nga fa sa o le menga. Se lo ngai fa sa o a ge du wal menga, lo mo sa di. Ya ka ko ma di, ka ko wo fa penga a fa ku lo ko inga ya oi. Au ki ngoi. Au ka ya ngoi lo ko inga. Ngai fa sidi lo ma fa. E sa o e fa ko ngunga. O le mea ia, la sa o le fa ko ngunga. Ai wo pa wo ngoi lo ko inga. Fa pena na le mea. Au le lo la tani fa sidi. Ya, o le fa mai ngol ka ka de ya lu dia onga. Le ngala nga o le fa sidi o le ka sa wala nga ngol ka ka de ya lu dia onga de do ka fa sidi. Malo, isa noa ia te olua no fionga te pau fasina. Le foi lo fionga le ata noa te sa, tu sa manta upulea. Ai o te taltonu. Le anga ua fia fa amasino ia le motafono. O le tūlanga wa iei wa le fia palemene, wa le fia faipule, a wa le fia minstafo. Ia wa kurioso i le fa amasinonga. Fia fa amasino fo i nato. Ia tūlanga la lea, ua whaiwhai whamasinonga, ia lea fo whamasino atu lea tunu uia, ma kua le whi kaui lava, ia le whamasinonga wala tau whaia nei, o le mea nā lea, e lea ngā ai le ofua e fia whamasino. Ai le tu tasi le whamasinonga, a ua mai lole tali mai oi le whare whamasino e le se ang sala, ia, e le se sala, whaangata i loe nā, ai whai lein maa loa, ma alu luma le foe, ia wale manuia e apeta i ane. Ia o le alava ua whai e lava le fina ngalo o le au fia whai whamasino nā tau ata noa ma to le fua o le mea la lea i le mawhai ei o na tali le fasili. Ia walanga i le lopo le ale anga sala lea ua halu lunga ua ko kele pilato awa. La ngale karia fasili. Langa ua ova le mafi fio le pelo. O le mea saoana ia fina le ata noa. Le ua umana batu le sosoani. Alu e whai fasili na. Fai aku le kamitiki awana ngoi ya or kuna or kala o la sa ai o la ka o ngoi o fisili la sa ona lo kala pese o me mong ya la sa o lo kala paua wai le la de dopo le ka le fisili wa o fisili le ko ke fa valea isa mo le fa mai o soli ku la e per ku la fongo le la mo fai aku sa o le moto sa mo le ponge o le ala ku la fongo ya la wa kalila o di peo go yai ngal ka nga kai le yalu e sia onga nga ke le lo ka ya nga awa sa le ya lo ka ngal ka nga kai le yalu sia onga e le mala malama ya ko e va lo ka de ku ya ki oi ya a kongo e ke do ai ka ni fasili dis game wal me mo ya o mafia fia do ka pe pelo me lo ka fa valea e ke de o lo fa ka ni fasili fai mo fia o le fasili fai mo fia pe fa pe mai to le fo Lear kura fongo wa soli kuna e pamare pula. Ola ukali ala soli vaanga le. Mo soli soli. E le kukusa la soli na mal soli nga soli kuna e pamare pula. O le soli nga soli e le kai sili ma le pula kura fongo. O ka kara sao. Ale soli nga soli o kura fongo o le pepelo. Ya, le se senga nga atano. Sao lo le kali. Ile se sala ka kara sao. Ai le lo ka kau kala pelo. Disi la sang. Ya, pelo tu nangala na fai atoi. Ma ngai mo meo le mau ar kona. Anga mau ar kona. Ma ngai ala fasi de ana ko. Yo. Ya, ola fa mo wadunga ku skamo si fai fasi di. Fa mo wadunga ku si fai fasi di. Ya, o ke do fa fasi di ngai. E sa foi de nguro ke sa wa. E fai aku fasi di ya. Ya, man mangaku la fai fasi di. Ai ola makwa mangenge. Al fai fasi di dia. E ma ke mai le ngu e kasi. A le sifio kaula manama ia ua atatano. O kele i whai a se kala mele makanga. Se i se kele finga le finga. Kele i whai se kala. Nanga lai whi fulanga ngā venga. A le mea whai rafa makalanga fina le atanoa. O le vaku le whesiri o vea kui kau au le whesiri o mangi nge e dunga la sauna au ni masikari ma wae le aka mai ia. Wa ova le mimika. Ia mimika le sa wede roa kari whesiri. Whakua ova le mimika le whai whesiri. Ya, ala sa fai fasidi al le lo al ka kale ka dia fasidi. Walongo vi i fo fai fasidi la ko. Le la wo ia ko ponge. Na uri ka di fasidi. Si ka ko me mam. Ka di fasidi, anga fasidi nga mai da fa nga fasidi mai ka. Wa ia sa me o fai a o lo le fola su ngo e to le fo. Ala fa ka. La fa ka. O lo me nga fa ke ngo fa ya olo. Ya olo ia suma lo ngai o ka di malo ka o fa le.
ke le fai me le fai ko ingo ti man matua o ki anu le amai le ye makiofa akasi fai nga mo meo o kangaka e sao ka ko wo mo meo sao ena na wa fai ko fisilia pinga laudi o me mongi au ko mai e kapu ia laudi o fai laudi ka le fisili e me mangi mo meo mara manaba ia ka ko wo le fea o do le fua ma moto Samoa o le fisili nga laudi ka le fisili ia le si mea o le wapako le ro ma le wapako o le ka ua tatano ia le e te le fo i na matau te le fo i na matau fo i le because o le te vai ko hanga i kua e an ngai kua po le pe ama le se fulu te usanga talu ona pe unga tu mas fulu mon tu puta usanga talu ona tu lai mai le matau pulea ia le wa ia le wa fia tu ai male sui pale mia male sui pale mia ia I masini ia nei I masini nei wa le fa pe o si to ina palani lea na e ona masini uma nei sa to mo fa yese la pisi nisi ma se si foi ali foi pisi nisi ya foi I fe foi I vai lima ma so vai ya le la wan le wai no ile a foi o ile di loia le fiona le loia le sumo le fiona ya tuana poni fasio ya ai o te langona la va uia o nelna o te langona I te le fa fita o le na saulava I na o le foi le wapako le o ya tuala ia le la o claim mai lo en te malo o ngofo kuala ma fo ngale ma fa ka wese ya langa machine o lana machine o machine na mai el te malo mai New Zealand na sa we fa la partnership Malaysia te malo fai business I Samone ia mai fo ia o pakalu fo ia na business ia le na wai no ia le fenga tuala ia le mele ia le fo ia le wapako ia le wa tu fa te tu le la le tu pu mai ile usana le fai unga le mata pule ia le afia mai lo mai foi mai afia mai ia foi ia tuana le mata pu ia o le palani sa pa na mane tanga te fai pisi nisi sa mone ia alu puka lule le foi le pisi nisi ia le la wa meane wa matalona o le fia le si ia tau I le famisnonga o le ongala na le famisnonga le wa la vea tu ai maleli o I foi o maleli o tuala al me foi la tele o mautino foi I po le mea o le fionga tuala sa ve malo ia ale seli fai business le na e onga le na via fo ile el tamarole mai New Zealand ile fo ile famisnonga ia no fai tu e mi tu ale ile fo ile mtau pule al mena le sa tau tilo ile le tulanga le fo ile o le na fai le vesinga ale al tamarole na sauma mana equipment umane mai New Zealand le na fai fina ngam le si fai business na sa mone ia le end up before ia le o ia fo ia tu ala le ia le mata kula le o tu le mai a le me sa o ia pe ona sa no ia le fo ia te filia na po ile por kalame e tau ona fai le me sa fa pe wa fa tau le fo le machine e tau na so te tongi le tupe ale a fo ia te mano le o le meu ke lo o le mea o sauna le fiti si sa mo le pe a fa pe tu ala sa ve o le mana lo ele yo po fo ai te mano fo pisi si le nale le a fo ile le wa pa ko le o le te tongi se va ngolana o sana itala but that's what a bill of the leader mata
lo inga ta fu ke fiu to so mai le mafua anga le mafua anga na o le fai pisinisi na fai lenga sa mai New Zealand na fai ta anga ma le fai pisinisi sa mo ia ngā ngō pe ia whau mua whai puka ia le wo ia tuanga ia le matau ia pila o le vaenga le ngā tau kam tala tu so therefore ia ono le vaenga le utela mona e whai asina complicated o le case le nei ia nei le whapea so me whitu atupu na lua kuaha pe na tupu ala a mai le masini whakap so there must be lo inga te le matau po so fo ia tu ia loa mai ia le tūlanga ia me manina o masini ia sa māloa. Na whaatau i Nusila sau i mai e so swami ai le la partnership le na whai mai sa māloa le nei. E sa māloa whai pisinisi le nei sa mo. Pe o tūlanga na tole koe. Si nai sana ko ia le o mwhai ona. A tō mwhai tu whaatasia le tātou tananoanga fo i Limifia. Ai le Italia tu ai nu. Waki ngā loko le whāsu. E sau noai nu? Maali ele sau noa ngā ata noa te sa. O iwa o mtoi manatua i pese to ina malo matua ia soia. E haru whapea ia leo no matua. Le manu puka lua. Ai kariko e lua puka le mangu. Le mangu puka lua. Koe kariko e lua puka le mangu. Ya, o so fatasi roto ina malo matua le manu puka lua. Malo ata no. Mama. Luar puka le mangu Yer kulanga wa yai mangu nga. Le fai men matu senga. E kuai ya fai mai. Sa o le kala le skoina. E sola lava le amio le anga. E kuli loa inga lava. Ya, o ia le na alu ave ia tu le epa. Le supale mia. O ia le na alu mo ria tu le epa i kokong. Ya vai. Sila mai alta malna. Ya. Le la bakia o le awala le ia mala me lo. Sau le mangu wa lua puka. Ya. Kasi le puka le nga deo. Ai lua puka le la bakia. Ya le la. Le puka le uruko e puka. Matolia foi o le supal mia tato. Na ia foi ona soli tu la fono mo a le la wa ne mo ria ia le fiona tete sit. Le la na fa ia tu e fina le famatalanga ia. O mea umane o ne tato whano no ai. E tauan tato tile tilo po a winga o nei mea. Ia awana e tā pena e whina le nganga a le tua. Le mo te ia wa alu whaaka. Ia po lea lava sisi whaapunga. Al mea ia wa alu masinga si pālaki. Kado whai si ua pāko. Ia oke loa lai mako le whape ma le ua pāko. E si se le ona le ke abia o ke fia fo i al pālaki. E sa wai le talo whai au. Talo whai a langi masipe, talo whai a langi, talo whai si pepe, talo whai a langi masipepe. E pape, talo whai, ia, oi whare ngor koing, talo whai a tuala, talo whai si ua pāko, talo whai a tuala male ua pāko. Kusala wadua puka. Peo tunanga na. Ya, ka kia ia rua pako a whinga le walo e riranga kunga mau, wale mea mongianga, mea uwhaaria. Ya, pe ona whaiatu whai a tatanoa ni matanoanga ma le whianga le pule. E le leia lea nanga, i te tauana o tautale mea nei, nanga le whinga unga nei. Le wan levan tato whai le whinga unga nei. Le ala wo o mai, le ala wo umana lato whinau, ave tu la epai o i tonga malala. O mai tangata su e tusi, tūlanga whapena, mai lengi mea, mai e su e ia milionga i nga whakau e tula epa, tatu whangua, le aise mea, o mai le meina whaleanga i o kele whale kule epa i whea, le aise mea, su e kuko kongu, le aise mea, a ala lako a wala le a veia i a tete sili o i kongomalari i lako fulfulanga, le ala wa uma, le ala se mea so, kuri roa, ia le ala kuri, ia le ala sauni ia tu le epa mala le pule. Ave foi na to il famsinonga. Ia o tai au le famsinonga te mai tai leo o fina le to matanora. Le foi le ngufo
e vaku le afinu fua le whaasa o mai le finu fua. Ai koe Le kango 1%? Ai koe kango foi. Le 10%? Ai koe kango foi le whamasino siri koe ku mai foi malesi foi siu. Wo koe whaapopo mai ia le afinu. Le Singapore? Le Singapore. Ia o kai au la, tatu whatatali po lea le unga mo lea so tai au. Ia e ala o tatu nunga. O mea moni a mani me whamaoni, e whamaru atua whinari ai. Te tau ana whani mea sao. Tatu tai au la mai ai le unga po lea whinai unga. Ia, o le mea while nei o le sunga ia ale. Tatu wo otu ia ale. Le whamaolunga fo isa iai ia tō whaasuafa i lava nofo i fo i mo le mang whai. Ia lewa te iau whapene, ane ea se mea te tau whaina lato a lofa lea tunu o lea, e leo tūnanga le reita tua tunu. Ia o lato o taitai, o lato o tamaa lea tunu. Ia, lea whaila tato tino ia lea whaua saun whangu whisky ia. Lea whaila tato mawaaie, te tau whanonga whai le tali le neitama. Ia rona tali lea tali, ia langa ke enga. Ia ai, ka ofo ka ika ia, ia, kusi lolo i ngō se mea. Ka langa pi lako ma whai. Mea mo tūsia laf. Alala sa o ale. Lenga ia le tūsia alesi tamana a mai o i pango. E mai lai avesio na whawhine. Ua misi lava e lona e le tamasi o na whawhine. Fo ile watu ui Samoa. Ai alu pango e so e mese lumana i mo ia mano na whawhine. Ia, tango loa leo malakutua mawala ngā luenga tango loa leo tamaa. I le tusi ma mai le afifi lo na fine mai le va. Ia fa pia la o por tusi mo lo wa fifi. Mo fa whisky. Wale mo lo wa fine afa mai mo lo wa fifi. Ia sa una ma fa te le atu ia te oi fa mai lo o por tusi. Wa o ma fa te le atu ia te oi. No winga na la sa no winga le o sa o tusi ngole ngoto ina. Tau whapea, o mawhau ka whapea, o le mawhau le mawhau. Ele te la te to ina nongo molo wa fine ano molo wa fifi ngalo. O le se whenga mea, molo whau whisky, o omana o le mawhau. Malo ata noa. Tasina keise, e se lau inkanesi iai, ia polea se mea na whaia le whainga malo, ia tato tulafono la iai, i whina le iai. Ia anuinga a whamaonia le mea o wa sevanga ngā o wa matonia mera na whalongo ai, whapea. Na nato le siti nā, ave ese le sua whao, whina le o vele. Ai ku elongo i ngoa, ia, e ka kau whailanga ave ngā ki ngā e roka, Wa menga ka whao fiufi, Kau whainga awe ngā ki ngā ia, e ke whaia lo se me whapea, ku sa wa e ufiufia le angsana. Ai o le mea lea e mana na o ai le toa tele o tangata i le toa whiwhaipule, lau whionga le atanoa. Pe i lao whaipule fo i o le awa i lea i tu, te wawa ai e tu. Mo le mea o le whiapule, wa watu le toa whiwhaipule. Ia wa o mai ai mo le mea o le whiapule. Ia, o ai nei tangata o le a au mai fuai le angoango ngei whang whisky. Au na fo ifia au mai whisky ale mamalo le atunu. Ia ai whainga tāna totongi. Pe fo mātou ia a mātou atu i whafo. Ia na le tasi lava le whang whisky e mawhai ona e avatua. Ia o ai nei tangata. O le a avea lava le tofi mamea o le a taalo sau noa ai nei tangata. I le afo le atunu atanoa. O fe ele afkusi. Ia. Ata noa na mga mai. Ia, leo koi mawa, leo toi mawa. Ia, ata noa, ia, te noa e watu ia lea wanoa, ia wafo i tato talafo, o leo te wawa ai atu, o to e sfuru ma le ono minuti, o na tale o le itu la iwa, o te talitonu fo ia o le itu la wata tau ai, ona e whaia te malolonga ata noa, ia, lofa te le atu, ia, o mātou le le taitai lea fiaki, ia, watu ia taimia me tato talafo, tato to e wheroa e fo i lea tato malu tae au, i le aso lua mwha umai tatou tala pe atu sa malofina ngalo le ata noa te sa? Yo lele sastaya no ile ultulanga ngala tatou anga ilo i telefone le nei fia fia na fa umai foi le tatou po
pela va foi ona gele nei tula o le siasi ia ai o tātou telefone nei ia au nātu le le lango malosi mai lava a le company le Native Events and Heritage Maritime Area Services o Waitele masani ufi ile sana le complex numero le telefonio le lua fava fitu lua fava fitu fa o le fitu ono valu o valu fa o le tātou emaili hjfoundertoy@gmail.com o le company le Native Events and Heritage Maritime Area Services ia e pule ma whangai o ia le sunga ia tuilepa ma le whantua ia Catherine Whaolotoi. Watu foi le whaamano ma le whaatai le HRPP Supporters Group ma le au langalanga o malawa le HRPP i le aitele me le pone i le setete o Victoria i au se tālia o telefou o le nei fiafi. I se saunanga le teitai o le tuangai tu le epa sai lele ma le ngoi mai pete sai le afiafi mafi na ia la pata i ai leo e te tau o na mōlia loa o ia ai le o le wha sala lau so mai wha na ui tele o lo o tau wha mai a la tau suenga e mana tutu i le epa o le tau wha fefe le mea o lo whai o le wha la mai pea o lo whaia suenga pe o lo whaia pea suenga o toi titi mai a whasanga i hateia o le mata upo lo la ngā o le folfolanga le minsta o ngā ruenga te tele mo whela o inga o lo fitiva ai o le amo lia tu le epa e ia o le malo malona i tu malo whaapano ta ono tu ua inga e winga i le tāwale second hand le ana whaatau mai e olo mai me le pone au se tālia e whaanua ai ana tāwale whainga ruenga mua o le tāwale sipi e whao ngā moisi o na tiute whaaminsta a o le isi le ana au mai au se tālia e whao ngā pe halu e whaiana asio singa i poloketi i nuu matua mai tua o le tāwale mai au se tālia na tā ua mua olo na whaatau mai se se leni o tatoe mai le poloketi mo le toe whaamātango whiaina o le taulanga i a pia mai la le malo New Zealand. Na sa i le telefou se fina ngā le ofisa o le malo New Zealand ai tani mai e le eisi tupe na avi ia olo pe o le malo Samoa e whatau inai le tāwale ma tutoe si tupe na au mai mo te poloketi e koe whafoi umalawa le tupe i le malo New Zealand mleisi e le whatauina le malo New Zealand ni tāwale second hand mo ia poloketi o tāwale foi na au mai sa whapipi ai le leisene o tāwale umia sa loto pe private i na uai taunu mai Samoa ma whaau ngai na loa ele ali i Minsta o le pipi ma le whao ngā ina le di minsa o le tāwale e whapipi ai i le leisene tū maoti le ana mafuai o na saungoa tu le epa ia olo e se tau o na ave le tāwale leisene o se metro tino le mano ma whao ngā o le tāwale le mano wa uma whaania whaala wei tele i minsa o le tupe na whaatawai le tāwale 5 whetala na o mai le ofisa o vale le civil aviation a le iwa spuli whetala na avani e le ofisa o le tupe a le tunu le ana tongiai le tau o le tāwale mai se whale tāwale i mene pone au satalia e o mo foi lava la ili so eli fatonguina lava ele fionga de minsa sana folana nga i faton o le polkalame o le moto vi inga o le aia sala no i lo yesilia sa mo le lo yesilia o se talia e su ai le fatonu to le fo sa ia lo mo to le fo ona o le fa le nginga o ia i le mata pu lava le nei o le fo i mata pu na sa no ai o lo fitiva ai wa fa fia wa lona i tu malo fa wa fia lona i tu malo fa pa nota o le malo malon tanata o le fo i mata upu na sa no mai to le fo ya ono e an watu e tali malo ya te ya au malo lea se lai puti ona sa vali lo le i le fa misinonga au se talia e ave yeila na su ona ave fo i leo na su fa sanga ile li minsa i le tau tala pepelo o le tau whaamatau
malele sa o ile tu si fa la wichere le tu tsa io le tu ngai tu le pasa le le ngoi na ia fa pe mai ai o to soli fo ia le pandemia fia me na wi mata fa le tu la fo no fa vai e ana le ilo na fa te i no le presidente o le fa masino nga fo no maswafa le fionga ia fe pulea i atila ropansi ai sui e se fa masino le fa masino nga maulunga Samoa o levo na litaya le fionga le sa te rapiva ai e le anga ai ile to finga sa no tu le pa le lua fe lua se fulu ta sanga ne ai le fa masino sa ai a fa masino simi sa ai le na vai teni le fionga ia patu te ava so e fa tu sa polu mo se ava noa e fa tu la pono inai e si tie lungo to sanga le soifua o fa masino sili e le fa masino nga maulunga na ile ono lua to sanga ile ono vali to sanga le pasia le parlamento de na swing o le tu la fono ona se ate ila to le do va to lo sui fe pule ma na lita ya lo pa tu ina wa to lo no no va to sanga na fa o popo tu ina epa o le presidente o le fa misino fo le o to fi ina nei a di na lita ina to sanga o ma va ya tu o le teltelunga o le teitai o le vanga whaupufai o le HRPP o le mawaina e le malo o le lua vai tolu o sui o le pāremene e langolangoina lona wha moe e wha te ese le presidente o whamisinonga na ia i loa le tumai tei pāremia e wha te ese ai loa te pule ai i le wha o ngā ino se a wala wha soli tūla fono i le tūla fono wha vai ma ia whaupopo e ngano i tangata o le wha o ngā ina e fia me o le ave sema pa malosi o tangata whainga ruenga wha soli tūla fono e mawhai e fo i fia me ona to e wha o ngā ina lea awala e wha te ai po i se i tangata whainga ruenga pa pea o lo te i fo i fia me le o so wha i o tangata whainga ruenga ai tuli ai wale anga iane e tau fo ia wha whita uli o fia ngai male tunu o le saumata o le soifuanga na tele o le whamawanga sui whaipule to lua le HRPP le vai aso na tenei ale vena ale matu ana si e manatu le to tele na sala no mai telefo o le whanata i tangata palota o lai tu malo o le vanga whaupuwhai na ala mai ai i le pāremene pei o na sau no le teitai o le tuangai ana po ai mese o ainga wō mai masani sa lango langoima i la ua e le ngata o le whainga pālota le lua awhirua sasi a oisi fo i whainga pālota ua mumai atu o nisi o manatu na o mai telefou e whapea tu ka langa pe whapea mai o le pule pule tutu o le teitai ai o le mea manino wala whaalata i tū malo whaalata le vaenga whaapuwhai ai meisi ai ala ainga wō mai masani ma e le tau la na ana waa o na vea masui whai pule ai meisi o se tūlanga whaateitai o le tofa ale vena ale ma le tofa tu ana si sa awai le HRPP ona wala tangtulunga o le pati lea e mani ai Samoa ma sa pale mai ai foi le koita ina o le tulu ai o le koita i to ina o le tulu le HRPP le whainga mano tuli o toloa ai le tia ai ele whaako tuanga sai ai o whainga whaavai ale vanga whaapuvai sa manui ai pe manui a tili ai ele tunu a ngai le manai o le pule tutui nai tu le epa o le vanga whaapuvai o se tasi le o mafuanga no SAI ale matu mai HRPP pe teina sauno nisi ua uma na tusi a au le vanga whaapuvai atoa e tai tuna epa e tai le manu malo po le whaia ina ai le o le malo fia ai a whaia ina whailoa saunoanga e le anga le teita inga pe ua pule tuina e tu le epa le vanga whaapuvai o manatu fo inisi e tatau na whaamawai ale matu na iloa ia lai tu malo e longu iai o sui o la manatu o le a o e lango se isi vanga whaapuvai ai to e whai ngā pānota e to e whaaliai sona tau finangalo a wai te tau lava o na whaalongo i le finangalo ni tu malo ai le o le oso i le tuto tasi ai asa ili le tō whai le pāremene
ua pei o le maata wale solo e le ai se amu e pipi ai. Whaamania mai le tumantai pārania fia nena o mi mta whato whina fō mo le ofisa o le pūlenga o le komisi o pūlea tangata whainga ruenga le mano le Public Service Commission PSRC o ia tō whina fō e au fiai ia le tō whina o le teitei whono o le komisi le ua pale mai ai ia le tō whanonu le monga sa le moa ai ma ua ia suina nei ia le tō wha alawano vasa epa le ana tō whia le tō mau le tō sanga taluai e whauru iai ia le komisi o tangata whainga ruenga le mano o isi tu whinga fō mo le te ingo le whaala putonga o le awhionga whona ti perelini ngā toloa i tili a whamasanga o le awhionga nonu whona ti mga toloa i wa lewa o le whainga ruenga e le ngata o le mano ai whapea ngā ruenga whaala putonga tu maoti ma ua lava le anga paa ma le tomai i o la tō fo i tū lei mai le whapoina o lea whaapot putonga tāua whaala putonga tāua ma lea o ngā i tangata whainga ruenga o Samoa i le whaasale la wina whaala o te lea i o nei tō whinga ma mumuli e foi le whaaftai au tumai kai pāremia le te whono le tū mau sa iai la wano vao sa epa i le teimi na tula i mai ai i le ato whina o le tātou tala whaai u mō le nei e whiafi o le o uli le asfaraili na toe a ia i mai ai foi tau ai ngā maa o fusu anga ni sanga a tamaiti ni si o tamaiti a onga o le kolisi a sanga to Iosefo i loto pā ma le kolisi o le fifi i maarifa ma sa moli mawina foi le awa iai o tūpulanga o o whātau a lātou waniuwa inu ma whanuinu ma pepper chips ma snacks o le whaafi tauli sa masa ni peo na tūlai mō mai ai o le toe a iai mai lea talu o ne toe a e a onga talu mai o na tāpunia i le COVID-19 se furuiva e tele la foi teimi sa tau la moai le mutanga ruenga o leo ma whare pui i whei o inga ma tai le kolisi o loa fia i lea whaafi tauli a o le fo ia o toe a mata na whaiesi na omi o whai mō ngā whaalonga mi sanga nei ona o le tuaiane o leo e whaata ape ia le vevesi e pe ona tūlai mai i lea fiafi o lea sparele na iei nisi na pueina ma ave le ofisa po o leo e su e soai ma o ai o le mea o le ai nisi o le tunu e tala no i ai telefo na mafi o whaanga solo nei ni sanga o le lawe rea i fua whanau e le o hafia i le vevesi o na o tau ai ngā maa o upu palau vale wha o ngā ina pea ai meise le ai o sea o ina o le whanau i tū ainga whaala le lawe wha penei ai meise le tō tele o whanau iti mai a onga tūlanga lua o ro o atu e whaatari pasi e o ai o lato a inga o nei telefona o mawhaina tū whaatasia o a fwoi le whaafonga whonga mai le me tū lao le fiafi ia manuia lava ia le whaawawina o le whaasausaunga le atunu ia mo ma le tō whaafo i le nipo i tātou so ia manuia ia whaasausaunga o le nipo whaasoifua. Malo, whaataitere lau whionga le ata noa te sa tu sa fo i matatou tala fōwo le nipo longo whaatutuila le whaafonga ato le mamalo le atunu a o e sausau noa ia awale mori mai o tala i moa tupu le atupu taututupu isi o tātou malo whaapilepele tawia ina ianga le leile atua maua pea lo soifua malo loina le malo si i o le potafo i mane ata mai ia awale tautua ino le mamalo le atunu i tamama tina mātua we o lo alala mpapa au ia tunu i fafo ia ai whapena fo isi o tātou malo whaapilepele tanoa ia batu le ava noa e te whaatou whaso i fua mai e le mamalo le atunu tātou toi wheiloa i le maluta e au i le aso lua pe apu le alofa le atu e momori atu iai lo so i fua mano mātou wala ia manuia whai ngā malo longa nei po i lau fionga ma le whaitua ma le ai ngali i atanoa ia whastai atu anu mo le ni fo ia no ni tu la fiafi la fionga tone fo ia mo le tu fo il fa time fa malo na io tanto matua ia o lo tapta poi me pena ia fa na solo ko i le porkalani ia o le nei fo i tu la o le fiafi
ia o le whaftaitele foi ia ina tō lo mwhai ona mai mōma whaafonga mai so staff o le larurangi ia o whai e pēl tātou por kalame lenga tailea ia o ila tō o la whapena ona whaafonga mai ia i lunga o penga te whailangi le YouTube ia male api o fōringa whaftaitele lava ia mo le whaonoina o lo tūtengi o whai e ono tātou mafusa i le nei tū la o le fiafi o le mātou tāno ia whapea ona whamani pēr le tua ia te uto umalawa ia i le nei foi pō pēr whai se mālolonga o se mālolonga pi le mō tu e ala whai le aswa tae au i le alofa malanga lei o tātou mutai sili le langi ia whapena foi ona watsa mātou whamtalanga whapena i le tātou atunu mātou te whamānulu atu i se upo le tau tamali ua tuina tu lungo le talanoanga foi ngal porkarame le nei tula o le fiafi ia lafo inu le ainga ia tola forma anu ia whaastaitele roa mo le avanoa mo le tātou so ta inga i le nei tula o le fiafi ia whaamuia le atua i le nei fo i tula o le fiafi ia whapena ona mau se mālolonga tō fi le mo ia la lausu i se au mga wenga i le asoa tae au ia ai pasoi foi ia i le nei tula o le chest ia si mea lava le ua ngalo ia tau wha mole mole o le ele o le fiafi o le fiafi o le aso sa i le vai aso nei le whai ngolo vai aso nei mo ese so ta inga ma le fionga fo inte te sili te o le tuanga i le sunga atu le epa o le asunga fua e so ai ia o le ato e maua i sisi tato so ta inga ma tu le epa pe ato e te riu mai whanua i le whai ngā malanga ia o na whato nua i leo le tato por kalame to le fo i le fiafi o le aso ngafua ia o le kusala le o le aso sfufa aso sfufa o le masina lava le nei ia la te mo isa no le fionga ia le te sili sunga tu le pa ia mo le tato por kalan ia pe atali mai i New Zealand na whainga malanga pe ona ia nei ia ai o se tato talana mo le nei tu la o le fiafi to le forma no ia manu terina ia le nei po ai fa soifoi atanoa ia o 2 minute o te ai nei le tu lai vai sili au se talia au le whaiwina tātou por kalame o se whaasira silanga mai le sunga i le ao tusi a le maftanga a le HRPP i New Zealand le talainga ia nunu whaasina ke pawa asu ia o lo whaipea mai ia e fia whaia se whailoa inga ia a le HRPP i New Zealand i le itu lai fitu i le afiafi le aso lulu lo no winga o le aso se fulu o le aso iva o le masina nei no vai aso nei i le itu lai fitu i whaia la i le tuatusi le o le tolu sifuru maritasi St. George Street i Papa Toe Town Hall tolu sifuru maritasi St. George Street i Papa Toe Town Hall ia i le itu lai fitu i le aso lulu o le aso iva o le masina le nei sainia e le sunga le whailautusi i anunu whaasina ke pawa asu. Ia e tarisanga fo i mwala watu, a whai fo i te le la vea i le mafutanga ai e te lango i le HRPP, maua le avanoa tau te whailo ai ai, tau whaafonga fo i se whaamatalanga, mai le afionga i taisili i atu i la epa, whaapea fo i le whetalainga i ale ala i le pula, ia manisi fo i o whaipule o le vaenga whai le HRPP o lo alala mpapa au New Zealand nei taimi pei ona maua mamali i le saunoanga whetalainga i ale ala i le pule. Whaila e te langolango a e te fia maua lea whaamoemoe ia o le tolu sifun maltasi St. George Street i Papa Toe Town Hall i le itu lai fitu i le afiafi o le asolulu. Asolulu asoiva o Novema whaia ma le whaaloalo le nei whaasila silanga whaaftaitele to le fo. Ia o le o te whaalongolongo atu i tala fo. Ia o le ala wa uma ona whaasalalau solo le ave le whaamasinoga. Ale wa ave ia i le lu ianga. Wa lu isa o lava toia ina ia minstaria. A wa lava na whaasila silanga.
ai whaatino loa le mta upu, whatau nuu loa le whamisinonga. O te ofo ia ne minsna whaanonga tua o lai se. Ala asanga whaia I whia tau whaaf. Ia pe ia li o lai whaafewhea li I mo mua li. Pe tunanga na whainare ainu o le tunanga ia nā wa tātou loina. Ia lea ua umana whai reo reo, pasalap, whai reo reo, ia on ngai reo reo, ma le loa ngai reo reo, e mo e whela tō me ma. Ie, matauria la mea nei, o le maua whamaunga, le ma whasalau pea ia. Whasalau? Ia, whasalau ngai ia whainare a leo reo. Ia, ma whapea tō titi lava a mae. Ko kiki a mae ia, matauria whai ainu. O le mena e te tau mai ai. O le ke reo ka kōreo reo ke mingi. O le mukua re ma mata tō pora koe ngā reo reo rai ai. O mea nei, e re uma se teimi. Ngā vai kula wale mea e re se mea umaroa. Le se mea la koskoso lo loa ai. E ala o umangelo wha mai, ia koe mai. Se ngā langi mai a ngā mea le. E la umarkau sanga o langi mai. O le ala koe ngā reo reo rai ai. Pe ia o keisi e teimi nei. Langa leo te ngai nei I lau vanga I leo ke ngai nei le maro ai nu ai masalo le to e mabao lava ngai e tu fo le moto Samoa I leo mal mele nei ia le wai una fa sa o to le fionga te sit la ma o mbi ale mai no ai do le mele na le tau lava o le pe fo dinga mai se me fia mai fa du pe ia wa matolia a keisi ia final le fionga te sili male fitalenga ia olo o le sunga fa ia olo a fai msinonga le ai pa u olo e wa ma fonga ia le mela na menga le ngai mo le lui mo lo walu lui mai le fionga te sili ngalo ia olo sen pingi le mea ia la tato vai nei ku sa o ku lava la mo lo fa leo Sa o whawhawhinge, sao sao Ia o sao ai loa la tala al palang. You fool me one, you fool me two, but you can't fool me. Ia sa mola watunu pele le loto mane anganga. O te taritonu le whai unga fo ileo tatou po kalame mo nei a fiafi. Mo le atu whaaftaitele mo ilatou uma o en tusi mai. I lunga o tatou apio fōlinga, whaapea fo I lunga o tatou YouTube. Whamanuia tele le atua ia te o tau whaatai tō tāpua inga. Me se fo ile mamalo le atunu o tāpua I mai lawa mamaota. Taritonu le tō tāpua inga e manuia I whaivan maot Samoa o vi inga o le atua whaatai tele. Whamanuia tele le atua ia te o tau uma. Maua se malolonga file mu nei po tatou. Maua fo I se maftanga fia I le nei vai aso. Ia pe au lia fo I tatou aso tūlanga ina I le maruta e au le aso lua. A whai fo I ua sala se ngangana le Mount Samoa vi ingo le atua. Mātou te wha moe lau tō wha atupu ma le wha tamari I. Mā ngā loa I le au nanga le fionga tapa au wha sina malo tangata. Ai me se fo I le ata noa te sa. Tātou to I whiloa I tātou por kalame. Ia ai wha soifua ia Samoa lo watunu pele. Mai le Mount Samoa vi ingo le atua I sini o se talia.